mana nyeta jama ko do naumana kunamana dogi baru kuma sera naumana kunamana tiyadi kunu balmaw aw bismillah kuna fundi sebo ye lakali kɛ Mali ka ministre min be ni ale ka baara benono Mali ni jamana wɛrɛ cɛ koɲa ɲɛnabɔw ma ani a ministre tɔɲɔgɔnw ka fara an ka diɲɛ mɔgɔbatigiw ka tɔnkuluba kan olu ye wulikajɔ kɛ k'u kunda Laginɛ Conakry kan u bɔnen kɔ u taara Mauritanie kunnafoni sɛbɛnw y'u da don a la ka a ɲɛfɔ kuma bi naumana ne ko kana ka tiɲɛ fɔ malidenw ye ngwaw kana alabo ka kɛɲɛ ni Mali ka gɛlɛya ninnu ye bi a yirala k'a fɔ min ye Côte-d'Ivoire jamana ɲɛmaa ye Alassane Dramane Ouattara a ye taama dɔ kɛ ka taa Gabɔnkaw yɛrɛ fɛ yen taama in senfɛ kunnafonidilaw u ye a ɲininka Mali ka nin gɛlɛya minnu bɛ yen bi ale ka hakilina ye mun ye a kan kunnafoni sɛbɛnw y'u da don a la k'a ɲɛfɔ kana jamanadenw ni min bɛ tiɲɛ de fɔ ɲɛ tata alabaw a yirala k'a fɔ an bɛ waati min na i ko sisan min ye an ka jamana finitigilakaw ye olu kɔni bɛ wulikajɔw la bi Banmanci tigilamɔgɔw mana don wo kɔnɔ ka se k'u wɔgɔbɛ a kow kɛlen bɛ cogo di bi dɛ kunnafoni sɛbɛnw y'u da don a la k'a ɲɛfɔ aw nana jama bɛ sɛwara alabaw ninnu de ye donkibaru fanbaw ye minnu bɛna labɛn ka da aw tulo kan aw denkɛ n'aw badenkɛ Ibrahim Jawara fɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ o bɛ Isa Kulubali bolo Baba o kɔfɛ seereyaw caman fana bɛ yen aw sɔgɔlen ka to radio ɲɛta a donkibaru kɛnɛ kɛrɛfɛ insha Allah naumana arajo ɲɛtaga yo naumana ko naumana ɲɛta jama ko do naumana an lamɛnbaaw aw bisimila an y'a fɔ a ye cogoya min na jɔfɛn bɛɛ ye dafɛn ye nin bɛ hakili jigin an ka cɛkɔrɔba la Abdulaziz Yata Bari nin ye ale ka fatuli a san 3nan ye n b'a ɲini an dabama fɛ Ala ka ɲinɛ silamɛ furuw kelen kelen bɛɛ lajɛlen na o kɔfɛ min ye an ka président kɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita Ala y'ale ka kalifa minɛ a la ka bɛn ni kari tɛmɛnen ye kalifa minɛnen ko kunnafoni nana bɔ ka bin anw ye wulikajɔ kɛ ka taa so kɔnɔ an selen so kɔnɔ an ye ɲininkaliw kɛ wala an ye kunnafoni ka se ka mikoro don a jɛɲɔgɔnw ani a balimaw da la u bɛ mun dɔn Ibrahim Boubacar Keita la nɛgɛ kɛrɛfɛ min ye Alu Jabate ye o ye Ibrahim ka jelikɛ ye an ye a ɲininka ale bɛ se ka mun fɔ bi nin waati y'a sɔrɔ saya kɛra o yɔrɔnin bɛɛ maaw kun dusukun kamikaminen don dakurunya kelen kelen minnu sɔrɔla seereyaw la an ka jɛ ka Alu ta lamɛn bi Ibrahim Ala y'a ka kalifa minɛ an bɛ Ibrahim ka so kɔnɔ sisan e Ibrahim jɔɲɔgɔn ye a mɛnna e bɛ se ka mun fɔ an ye Ibrahim ko la ne tɔgɔ Alhaji Badara Aliu Jabate ne tɛ se ka foyi fɔ bi n kɔni bolo sɔrɔla t'a dɔn a ye ne ni n kɔrɔkɛ ta san 24 aw ɲɔgɔn don a bɛ san 24 san 24 94 mais mɔgɔ le y'ale fana ta sɔgɔmada nin na k'a labɔ bɛɛ tabaga wale y'o ta sisan kuma tɛ bolo dɛ kuma tɛ bolo Jabate labaw nin tun ye Alu Koyita ye o y'a sɔrɔ maaw kɔni dusukun kamikaminen don kosɛbɛ nka ale kɔfɛ min ye Amadu Koyita ye ale kɛra Ibrahim Boubacar Keita ka minisiri ye ka tɛmɛ ka fara président kɔrɔ Jɔnkuda Tarawele kan ale ka ɲininkali kɛra tubabukan na an ka jɛ k'a fila bɛɛ lamɛn ɲɔgɔn fɛ ne min fɔ n bɛ ɲini Alahu Taala fɛ Ala ka président Ibrahim Boubacar Keita n t'a yɔrɔ sumaya jɔfɛn bɛɛ dafɛ a y'an kɔ kiti min na Ala ka nɔgɔya an n'a bɛ taa jɛ min na Ala ka nɔgɔya maliden bɛɛ dusuma kasilen don bi Ibrahim Boubacar Keita mɔgɔ min y'a dɔn mɔgɔ min m'a dɔn faso kanu min tun b'a la bunahadenya min tun b'a la limaniya min tun b'a la ni Amadu Koyita yɛrɛ a kɛra ne fɛ k'a woloden a kɛra n fɛ k'a woloden maba de taara gɛlɛyaw nana a ka fanga kɔnɔna na a gɛlɛya kɔnɔna a y'a limaniya ta a gɛlɛya kɔnɔna a y'a ta Ala ye parce que ale fɛ foyi tɛ Mali sanfɛ i mana fɛn o fɛn kɛ jamana de b'a bɛɛ sanfɛ donc bi an bɛɛ dusuma kasilen don ni tɔɔrɔlen don nka a ka dɔgɔ Ala yɔrɔ Ala mana fɛn min k'o de ka ɲi an fa taara an ka président ɲuman taara
an ka cɛkɔrɔba ɲuman taara an b'a ɲini Alahu Taala fɛ hali bi Ala ka dayɔrɔ sumaya n b'a dɔn k'a to balolen hami foyi kun t'a la jamana ni ɲɛtaa kɔ miiri foyi kun t'a la jamana ɲɛtaa kɔ a bɛ yɔrɔ min na bi fana a ta foyi ɲini Ala fɛ Ala kana ni bɛɛ an ka jamana kɔnɔ Ala kana ni basi an ka jamana kɔnɔ président Ibrahim Boubacar Keïta taara waati la gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ tuma min na an ka fara ɲɔgɔn kan an ka Mali labɛn sanfɛ Merci. Après lui, les choses iront comme il le souhaitait. Vraiment, une journée très, très. Monsieur le Président, vous avez connu Ibrahim Boubacar Keïta à quelle date? Ibrahim Boubacar Keïta, je l'ai connu il y a très, très, très longtemps. Je ne me rappelle même plus la date exacte, mais je sais que nous étions au lycée Terrasson de Fougères, l'actuel lycée Askia, et ils sont beaucoup plus jeunes que nous. Et leur surveillant, j'ai parlé avec lui un jour. Le gosse était dans la cour en train de jouer au ballon, et Ibrahim était là à côté. Il m'a dit, tu vois, ce jeune homme-là, il est toujours impeccable, toujours propre. Et effectivement, depuis ce jour-là, je l'ai observé, j'ai compris que c'était un homme qui était propre dans tous les sens du mot, correct dans tous les sens du mot. Et je crois que c'est ça qui a marqué toute sa vie. Depuis ce moment-là, je le connais. Et mon estime et ma considération pour lui ne se sont jamais démentis. C'était un homme d'État. Et c'était un véritable homme, c'était un vrai homme, tout court. Merci. Laban ni tun ye Amadou Goïta ani président Djangoura Traoré ye ale kɔfɛ min ye Ibrahim ka chauffeur-kɛ n'o ye Musa Traoré an y'an ma dɔn a fana na ɲininkali min jaabi sɔrɔla fɛ an ka jɛ ka dɔɔni lamɛn o fana na. Musa Traoré Sɛbɛninkɔrɔ se k'a fɔ Ibrahim den ne parce que depuis ne 2001 ne nana fɛ so kɔnɔ yan logement b'a ka so kɔnɔ yan de ne ka chauffeur de n'a jɛra fin 2001 fo ka n'a bila a ka don laban na bi an bɛ ɲɔgɔn bolo a ye n k'a den de a ye n k'a do de ne bɛ se k'a fɔ Ibrahim kan dɔrɔn Ibrahim ye silamɛ de ye a dusukun ka ɲi Ibrahim ye mɔgɔ ɲuman de ye walahi ko o ko mana kɛ Ibrahim na Ibrahim ko ka to Ala ma ko ka to Ala ma Ala de bɛ mɔgɔ sara vraiment ne bɛ se k'a fɔ cɛkɔrɔba in kɔni an bɛ dugawu de k'a ye jamana ka jɛ ka dugawu k'a ye cɛkɔrɔba in ye mɔgɔ ɲuman de ye et puis a bɛ jamana in fɛ a ye jamana in kanu donc an bɛ dugawu de k'a ye jamana tɔgɔ la bɛɛ tɔgɔ la bɛɛ ka dugawu kɛ Ibrahim ye Ala ka yafa a ma bɛɛ ka yafa a ma ne mun ye baara k'a bolo san 20 ni kɔ an yafara a ma an bɛɛ yafara a ma Ala ka dayɔrɔ ne ma ka se a ka ma lafiya ye. E ni Ibrahim ka jɛ san 21 e hakili bɛ mun na bi min ye nɔ to i la i ni Ibrahim ka nin jɛ kɔnɔna na i tɛ ɲinɛ ne ni Ibrahim ka san 20 ni kɔ in baara ɲɔgɔn fɛ se ka ɲinɛ fɛn min kɔ ne ni Ibrahim tun bɛ bɔ su fɛ an fila a bɛ jamana in de miiri o jamana in de miiri jamana in la a bɛ kasi wallahi jamana in kanu tun b'a la sa ne ma se ka ɲinɛ o de kɔ quoi a y'a yɛrɛ di jamana in ma quoi nka fɛn bɛɛ Ala ka latigɛw di a ma se ka mun kɛ jamana in ɲɛ o de yɛrɛ kɛra ba la mais ko Ala ka latigɛw di fɛn min tora ne kɔnɔ o de a ka jamana kanu ani a bɛ adamadenw fɛ cogo min na ne ma se ka ɲinɛ o de kɔ. o ko a bɛ ɲinɛ e y'o santi a la wa. n ko Ibrahim a bɛ kasi de wallahi a bɛ kasi de jamana in kanu a bɛ kasi adamaden i tɛ se ka na Ibrahim fɛ yan nɔ c'est à dire ko hali ni dɔrɔmɛ kelen de bɛ Ibrahim bolo a b'o de ma a bɛ sigi ten wallahi o de y'a ka hinɛ yɔrɔ n'i nana Ibrahim fɛ ni kungo ye ni dɔrɔmɛ kelen de b'a bolo a b'a ta k'a d'e ma wallahi. Fatuli kɛra heure jumɛn? Fatuli kɛra 10h entre 10h et 11h voilà. I ni ce. Yɛrɛ ni ce. Merci. nin kɔfɛ min ye ACRT ɲɛmaa ye olu fana ni Ibrahim Boubacar Keïta u jɛra adamaden ni ko i b'a dɔn fɛn dɔw bɛ yen fo ka kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ o dɔ ye taama ka kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ Isaka Ojim an y'a fana ɲininka Ibrahim Boubacar Keïta a bɛ mun dɔn a la a ka nin fatuli min filɛ nin ale bɛ se ka mun fɔ bi min sɔrɔla a da kɔnɔ an ka jɛ ka dɔɔni lamɛn o la. Ibrahim Boubacar Keïta jɛɲɔgɔn kɔrɔ ye a ye kow kɛ ɲɔgɔn fɛ waati dɔw yɛrɛ tun a ye carte blanche d'i ma i yɛrɛ ka fɔ cogo ni mɔgɔ b'a la kunnafoni nasiraw fɛ ka sira nɔgɔya i ma nka nin waati in na Ala y'a ka kalifa minɛ a la bi mun de bɛ e fɛ Ibrahim Boubacar Keïta ko la an lamɛnbaaw bɛ se ka min faamuya a la cogo. n bɛ Ala tanu k'Ala barikada an b'a fɔ inna lillahi wa inna ilayhi raji'un anw ye Ala ta an bɛ segin Ala ma ni ɲɛnamaya kɛra wajibi ye segin Ala ma an bɛ dugawu de kɛ fɔlɔ an ye silamɛ ye an bɛ Ala deli Ala k'an kɛ silamɛ ɲuman ye an ye jamanaden an ka jamana in tabiya a n'a danbe min ye ni adamaden fatura a bɛ min nata a bɛ min b'a nafa ni fɛn bɛɛ an ye min mɛn karamɔgɔw da an ye mukalidu ye o de ye dugawu ye mais an bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ banbagatɔ la Ala ka yafa an n'a bɛ taa jɛ min ma Ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen karamɔgɔ Jawara an ka jamana in kɔnɔ minnu bɛ diinɛ dɔn minnu bɛ diinɛ kalama anw minnu ye mukalidu cɛ la anw b'a dɔn an b'a faamu k'a fɔ ɲɛnamaya a sirilen don fɛn min na ni diinɛ ko don o ye ko ye min kiiri bɛ faamu a ka nɔgɔn diinɛ an bɛɛ ye silamɛ ye an bɛ ɲuman de jigiya ni ɲɔgɔn ye ni fatuli fana kɛra karamɔgɔw ye min fɔ an ye alakira alayhi salatu wasalamu ka kumaw la
o de an balima mɔgɔ bɛ duwawu la an ka duwawu k'a ye k'an kɔnɔ jɛya ka duwawu k'a ye an bɛ duwawu kɛ ala ka hinɛ la ala ka yafa ma an yɛrɛ yafara ma awa an b'a deli ala ka yafa ma ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ka duwawu k'a ye ala ka yafa ma parce que i ye ɲininkali dɔ kɛ ni ko n b'o jaabi k'a walawala n bɛ don politiki kuma kɔnɔ nka n b'a jaabi cogoya la cogoya min lamɛnnikɛlaw ka se k'a faamu o kuma in ma yɛlɛma kan parce que an ka jamana in kɔnɔ a nana se yɔrɔ la hali kuma yɛrɛ ni min kɔlɔsi a danfara tɛ dɔn dun o ye koba de ye ko min ka gɛlɛn ne ko la ni hadamaden kɔni fatura ne ani tasibila ani duwawu o de bɛ lajɛ c'est vrai que ni mɔgɔ min tɔgɔ ye président Ibrahim Boubacar Keita a ye jamana de mara a kɛra président de la république ye ko caman kɛra o la n tɛna n da don ka kɔn ye a kɛra premier ministre ye a kɛra adema ɲɛmɔgɔ ye président ye a kɛra ministre des affaires étrangères a kɛra assemblée nationale président ye a ye jɔyɔrɔ minnu sɔrɔ fanga la maliyɛn si tɛ min delila ka sɔrɔ n'o fatura ko caman in bɛɛ kɔfɛ donc tuma dɔ la i b'i to nka n b'a fɛ mɔgɔw k'a faamu lamɛnnikɛlaw k'a faamu an ye jamanaden de an ye maliyɛn de bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sira dɔ la nka o kɔfɛ an ye silamɛw de donc an tɛ se ka bɔ o minɛn kɔnɔ an tɛ se ka politiki kuma ni politiki gɛlɛyaw ni politiki ɲɔgɔn faamuyabaliya ta k'o don ala ko la an t'o kɛ parce que ne delila k'a fɔ mɔgɔ ye n bɛ segin a kan an m'an bɔ yɔrɔ dɔn vraiment an tɛna foyi fɔ fo ka ala deli ala k'an nɛn sabati an ka se ka ɲuman fɔ komi a bɛ ɲini fana awa o bonda kelen in na n tɛna wajuli kɛ k'a fɔ su fana bɛ o lahala kelen na ala k'an nɛn sabati ɲininkaliw la mais n bɛ se ka min f'i ye Jawara mɔgɔw bɛ caman bɛ kuma ka d'u ye dɔrɔn caman bɛ kuma de ka d'u ye caman de bɛ kuma an karamɔgɔ kuma ka d'u ye mɔgɔ tɛ se ka mɔgɔw bali ka kuma n'o tɛ i ye carte blanche min fɔ n t'a fɔ carte blanche mais danaya don bɛɛ b'o kalama k'a fɔ n ka ɲɛnamaya la ka kɔn yɛrɛ mɔgɔw kan dɔn politiki baara la diinɛ baara la n ye jɔyɔrɔ caman ko la association islamique fo kana don conseil islamique la o bɛɛ kuma wɛrɛw ye nka hukumu de senfɛ moi je faisais la communication min bɛ danbɛyalen don ka taa silamɛw ni jamanadenw kunnafoni ma islam et la société minbar sujet du jour des rencontres avec les leaders l'islam et le sponsor nin baara ninnu hukumu kɔnɔna la silamɛw caman bɛ yen u ye kunnafoni caman sɔrɔ o sira ninnu fɛ o sira ninnu fana fɛ fana jamana kuntigi Ibrahim Boubacar Keita waso tɛ ala y'o kɛ n ye ka taa ɲininka ka sɔrɔ permission tɛ k'a fɔ a ye taa officiellement a ye taa k'i bɛ ka bila ka taa président ɲininka o tɛ ne bɛ se ka taa président sɔrɔ cérémonie na n bɛ taa sigilen sɔrɔ n b'a ɲininka a b'a jaabi wala fɔ non ji ɲininkali tɛ yen bi mais j'avais l'accès direct n ka cɛya tɛ ala y'o nɔgɔya n'a cɛ o kɛra misiriba la n'a nana fo ka na se wagati dɔ ma n tɛna don politiki kuma la mɔgɔ min tun b'a ɲininka n'a bɛ jaabi kɛ o ye ne ayi média officiels u b'a ta ne tɛ ka dabada ne de b'a introduit tɔw b'a tuma dɔ la ne kelen dɔrɔn de b'a o fana delila ka kɛ donc cérémonie dɔw bɛ kɛ i bɛ taa sɔrɔ média yɛrɛ tɛ yen mais ne bɛ gɛrɛ a la n bɛ micro ɲɛsin a ma jamana alisilamɛw ni jamanadenw b'a fɛ k'a dɔn nin sigikun ye min ye président bɛ kuma o fana ye ala ye o kɛ ne ye n'a ka jɛ ɲuman ala y'a nɔgɔya n ye fana tuma dɔ la a ka voyage la ka jamana kɔ kan ka tugu a kɔ komi jamana kɔnɔ ani cérémonie minnu kɛra baaraw kɛra bɛɛ kɛra ala ka latigɛ kɔ ne tɛna wɔlɔwɔli ko la n bɛ se ka min kɔni fɔ tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔw b'o fana dɔn mais a furumuso yɛrɛ n'o ye madame Mayiga Aminata madame Keita Aminata Mayiga ni ne yɛrɛ y'a ka baara caman kɛ Ami nɔfɛ ni n tun b'a fɔ affectueusement Ami Atayɛri Mayiga mun de b'o la kɔrɔ de b'o la mais ala ka latigɛw kɔnɔ ko yɔrɔw nana kɛ n tɛna n da don o la nka an bɛ min fɔ o de ye nin ye adamaden kuma ni diinɛ kuma ye wa an bɛ to o baabu kɔnɔ juguya t'a ni mɔgɔ cɛ gɛlɛya t'a ni mɔgɔ cɛ wa ko in bɛɛ bamananw de y'a fɔ hali ni bamanan kuma don ni sigi ma fɛn min ɲɛ tagama ma ɲɛ saya de b'o la mɔgɔ n'i ye silamɛ i b'a bila minɛn min kɔnɔ ko o ko n'a nana ni ala y'a kɛ ala tɛ jalaki ala mana ko o ko kɛ o bɛɛ hɛrɛ donc an fana bɛ a jigiya k'a nata ka fɔ nin ko minnu kɛra hali n'a kɛra hukumu wɛrɛ kɔnɔ mais bi anw bɛ se ka min ɲɛsin a ma kɔnɔ jɛlen o de ka duwawu an ye silamɛ de ye dɛ o k'a ye k'a daminɛ an yɛrɛkun na an yafara a ma k'ala deli ala ka yafa ka ɲini fana bɛɛ ka duwawu k'a ye parce que a mago bɛ fɛn min na n'o b'a nafa bi o ye duwawu an bɛ duwawu de kɛ ala ka hinɛ ala ka yafa ma an yɛrɛ fana labɛnnen don forotigiw kɔfɛ bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ka ye janaja kɛnɛ kan ni ala sɔnna ni ala ma basi wɛrɛ don a la donc n bɛ se ka min fɔ i ka kuma la n ye nin baaraw kɛ a tɛmɛna sira minnu ni sababu minnu fɛ n tɛna walawalali ko la parce que o bɛna don politiki kumaw kɔnɔ n t'a fɛ a ka kɛ kuma ka kɛ gasi ye n bɛ se ka jaabi min di i ka kuma la o ye nin ye. kodɔnnaw ko yanni i bɛ fɛ ka adamaden dɔn i n'a ka jɛ wariko ma wala o ka taama e ni Ibrahim Boubacar Keita taamana i ye baara jumɛnw kɔlɔsi a la min ye ɲumanya ye. bon ala k'an bɛɛ sababa i b'a dɔn faama fɛ tagama a protocole ka ca mais ne kɔni tiɲɛ yɛrɛ la
ne b'a la parce que protocole tun tɛ ne ni bɛ ka cɛ sinon faama i ni faama bɛ yaala yɛrɛ peut-être que a bɛ se ka kɛ fo ka taa se cérémonie kɛnɛ de kan i b'a ye ɲɛ na tiɲɛ yɛrɛ la ala y'o nɔgɔya ne ye ne kɔni ala y'o nɔgɔya ne n bɛ se ka gɛrɛ a la garde corps t'o bali ale yɛrɛ mo protocole dɔ la foyi dɔ la o ye ala ka di de ye bon n'o kɛra ne kɔni ma mɔgɔ ko gɛlɛntigi tɛ mais fanga ye ko wɛrɛ ye quoi hadamadenya la mɔgɔ ko gɛlɛntigi filanan fana ye min ye ala ye ne ka ko kɔni diya ye parce que ne mana gɛrɛ a la ko o ko la n bɛ se ka kuma a fɛ n bɛ se k'a ɲininka bon vraiment ne tɛ se ka foyi fɔ basi ko la parce que ne n'a jɛra min na o ye fanga n bɛ fanga baara la jamana ɲɛmɔgɔ don jamana kuntigi don mais ne n'a ka jɛɲɔgɔn sira ye kunnafoni de sɔrɔ a la ka ɲɛsin jamanadenw ni asilamɛw hadamadenya nana don n'a cɛ a n'a nɔfɛmɔgɔ a n'a ka denbaya cɛ bon n ye min fɔ n ko politique kuma n tɛna n da don o la parce que kuma ka gɛlɛn ni n bɛ se ka min kɔni fɔ mɔgɔ ko gɛlɛntigi tɛ fanga maracogo ani fanga taabolo ani fanga kɔlɔlɔ min bɛ fanga nɔfɛ ko wɛrɛ n'an k'an b'o fɔ an bɛ don politique la bon n dun tɛ politique kuma fɔ nin ko in na parce que an bɛ dugawu de ɲɛsin a ma ani n bɛ se ka seereya min kɛ an bɛɛ bɛ laban ye nin ko in de ye n'o ye ka taa ala bɛn ɲɔgɔnya an bɛ ala deli vraiment ala k'o don kɛ an bɛɛ bolo hɛrɛ ye ale yɛrɛ b'o yɔrɔ min na bi an bɛ dugawu de kɛ ala ka hinɛ la ala ka yafa ma an bɛ se ka min fɔ parce que kuma ka gɛlɛn i ko i bɛ kuma walawala bamananw ɲuman na kuma ye toden ye n'i ye dɔ ta a bɛ dɔ kɔrɔta donc kuma kana na kɔrɔta vraiment an bɛ se ka min fɔ o ye nin ye. an lamɛnbaaw nin tun ye isa kaw jimu ye ale kɔfɛ hakililajigila waati min na san 2000 ni san 15 gɛlɛyaba ye diɲɛmaw sɔrɔ hiji la Ibrahim Boubacar Keita a ye lajɛba dɔ kɛ ni alisilamɛw ka jɛrɛtonba ye Bamakɔ misiri b'a la a donni kama ja Ibrahim tun hakili bɛ nin don in na ja tun b'a dɔn ko nin don in bɛ na a y'a fɔ wa Mali tun b'a ni na a b'a dusu la Ibrahim ye min fɔ hakililajigila don an ka jɛ k'o lamɛn. Nin ye fɛn ye Allah subhanahu wa ta'ala ka latigɛw ye tun bɛ New York ni ye Iran président ye a dimina fɔ a dɔ ale ka fa tɛ ni dimi kan ba jama fɔ a dɔw kan an fa sɔn o ko la ale ka jama ye ba caman tora la maa kɛmɛ naani ni kɔ nka ni i bɛ ala tɔgɔ fɔ da la n'a bi ni ma kɛ n'a bi dugu dɔ bɛ yen ko i b'a mun i la i bɛ sɔn a ma an bɛ taa so don n b'o fɔ tuma o tuma an bɛɛ bɛ tɛmɛ de diɲɛ in kɔnɔ an taa so don pourvu que don min na n'a ka wuli s'a ma a k'a sɔrɔ an ni ale bɛ ɲɔgɔn fɛ an finima ye o dun fana ale kelen de b'u dɔn a fɔ n da la o t'a ye o t'a ye hali n'i y'i don n'a fɔ o kɔnɔ ale ɲɛ b'i la a yiri b'i kan an t'o dɔn san caman ba ye na an ka jɔni ala ye nalama ba fo don min na ye sigi ɲɔgɔn kɔnɔ i b'i yɛrɛ dɔn o don ala k'an kunnadiya ala k'an fa maa fa min kan an kana ɲinɛ abada nin baara in na Mamudu y'a fɔ n y'a ɲini ala subhanahu wa ta'ala fɛ a k'an kunnadiya k'an tulo kunnadiya tulo min bɛ lamɛnni kɛ tulo min bɛ aw lamɛn adina ɲɛmɔgɔ o de la kuma in fɔ yan nɔ n ma tigɛ o la kan aw fɛn fɛn bɛ yan an ka ɲɔgɔn fɛn 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 min n'aw ɲɛ b'a la n'a a tɛ ala fɔ ni se min na fana b'a kɛ nka b'a la jama bɛ sungun na bi bɛɛ b'a dɔn tile fila ko tɛ o san fila ko tɛ o san saba ko tɛ an y'an ka sɔrɔ cogo min na jamana in sɔrɔ cogo min na hali la subahana wa ta'ala b'a dɔn n'i y'a ye bi gɛrɛ n'a ta bɛɛ a ye fɛn dɔw nɔgɔya an ye o fana n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na anw ka délégation minisiriw ni an balima murutilenw kumana a tile sɔrɔ yen o ye ɲɔgɔn sɔrɔ an fils ka kuma an ka minisiriw y'a kunbɛn an ka minisiriw kunbɛn silamɛya la k'u bisimila o ye dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ ka ɲɔgɔn kuma yɔrɔ ka ɲɛna ɲɔgɔn na k'a fɔ sira wɛrɛ si tɛ sɔrɔ jamana in kɔnɔ ni bɛn tɛ kabini lawale la an bɛn don o de kɛ Mali kɛ Mali ye tariku b'a a fɔ an ye jamana min don k'i bi a kɔnɔ silamɛ jamana don ni balima banna Tombouctou min bɔra Maroc jamana la min bɔra Libye jamana la tant que aw somɔgɔw ma se Tombouctou ka se Tombouctou ulemaw ma daɲɛmɔgɔw ma k'i faramasiya u ye k'a jira ka sɛbɛntiya k'a fɔ ne den sɔngɔ banna yan a ka dugu la a ka minɛnw na hali ni siri tɛ sunɔgɔ la anw bɔr'o de la o n'i b'o dɔn ni minɛ b'o la n y'o fɔ diɲɛ in kɔnɔ i bɛ se k'i ma jigin mɛ t'i kun suli c'est b'i yɛrɛ dɔn i b'a dɔn i bɔra koloba de la i bɔra jamanaba de la i bɔra jamana min b'a yɛrɛ dɔn
min ka sɔrɔ tɔw caman bɛ jamana na bi basigi ma jamana ba ye anw ye jamana ye anw bɛ adamadenya dɔn anw bɛ ko dɔn jɛnɛ Tombouctou Moti Suala an ka jamana fan 14 bɛɛ dɔnnikɛlaw bɛ yen Nioro olu safumaraw la donc ni jamana in kɔnɔ ala ye fɛnba di anw ma mais tuma ni tuma an bɛ ɲina an bɛ taa yan fɛnw fɛ ka ɲina pewu ka ɲina ka fɔ a y'an da o b'a to fɛn min kan an b'a kɛ an balima ni fɛn min kan an b'o k'a la an ma fɛn min ye an b'a fɔ fɛn min tɛ tiɲɛ ye ala b'a dɔn ala kɛlɛ b'a dɔn sɔsɔla tiɲɛ tɛ an b'a fɔ a ka d'an da ye an b'a fɔ an ma mɔgɔ tiɲɛ hali ni o mɔgɔ tiɲɛ kɔnɔ jamana ka bɛ fiɲɛ sɔrɔ a la an mago t'o la an mɔgɔw ka ɲɛ dɔrɔn o mɔgɔ tɛ ɲɛ o mɔgɔ tɛ ɲɛ kabini an ma na diɲɛ in na an ma dɔn kamera ni an nana an bɛ kɛ bin ye an bɔ don fo an segin don Ala subhanahu wa ta'ala b'a dɔn foyi tɛ wuli ka bɔ o kan foyi tɛ wuli o la n'i y'o dɔn i bɛ sɔn Ala kama n'a sɔnna min ma don min na i bɛ sɔn o ma i ka hɛrɛ b'o la jamana ka hɛrɛ b'o la nka Ala subhanahu wa ta'ala sɔnna ne ma sɔn o tuma fɛn wɛrɛ bɛ kɔnɔ fɛn wɛrɛ bɛ wolo layidu wɛrɛ bɛ wolo a bɛ na ni sariya sɔsɔ ye a bɛ na ni kobalikɛ ye Mamudu ka kuma diyara n ye walahi a diyara n ye walahi a diyara n ye n'an y'an sigi ka kow lajɛ n'an y'an ka kuma lajɛ n ka discours kɔnɔ n ye barika da Ala subhanahu wa ta'ala ye n y'a yira k'a fɔ fɛn o fɛn kɛ an sɔnna ma an sɔngɔ minnu taara anw bolo Ala y'u kunna ya mara y'a fɔ Usman y'a fɔ nka o kɔfɛ o discours kelen kɔnɔ n ko ni waati tɛmɛna a ka kan an ka sigi ka kow lajɛ jɛma yɔrɔ la i y'i ta tɛ kɛ sufi ye dɛ i y'i ta sera n fana bɛ n ka yɔrɔ dayɛlɛ n bɛ n ka fɛn fɛn non o tɛ n balimakɛ dɔ ale ye jamana dɔ ɲɛmɔgɔ ye an kɛrɛfɛ jamana dɔ a ko Ibrahim e fɛ yen ne bɛ fɛn kelen faamuya dɛ aw ka agence bɛ agence tɛmɛ bɔ o tɛ i ta dɔn tuguni dɛ n ko walahi tiɲɛ don tɔgɔ la wari ɲini de ye donc anw kan ka min k'o la ni misiri in kɔnɔ bi juma in na a y'aw ɲɛsin ma k'a fɔ Ala min kalifa i la wuli k'i jɔ kɛ tiɲɛ Ala kana dɛsɛ dɛ Ala kana dɛsɛ Ala subhanahu wa ta'ala kana dɛsɛ fara misiri in kɔnɔ an bɛɛ y'a mɛn sariya sira fɛ an kan ka min kɛ ka maliyɛnw lakana an b'a kɛ ni Ala sɔnna ma ne premier ministre ani gouvernement inshallah i y'i ta b'o la fɛn wɛrɛ b'o la Ala b'a dɔn nin baara in na an tɛ siran donc an bɛ gasi sigi an bɛ gasi sigi kɛ an tɛ siran cogo di i bɛ se ka siran ka ni ɲama to i kɔ ka sɔrɔ i dalen b'a la k'a fɔ i tɛ ka min y'i da i ma sɔsɔ i tɛ ka sɔsɔ min y'i da i b'a dɔn i ka ɲininkali fɔlɔ a bɛ kɛ ni maa minnu kalifa i la i y'u tɔɲɔ i m'u tɔɲɔ ne b'o dɔn dɛ walahi ne b'o dɔn n bɛ siran o de ɲɛ n bɛ siran o de ɲɛ sisan mɔgɔ tɛ ɲɛ n bɛ se ka mɔgɔ bonya mɛ n bɛ siran min ɲɛ o de ɲɛ min tɛ wuli dɔrɔn o tɛ wuli Ibrahim Boubacar Keïta ne ye jamaliyɛnw ye ka u kalifa i la i y'u tɔɲɔ i m'u tɔɲɔ o don kelen de bɛ yen n kelen de b'o jaabi o mɔgɔ si tɛ ne la ne kelen de b'o jaabi donc o baaraw kɔnɔ n bɛ fɛ ka mɔgɔ ɲɛna dɛ halisa an ka diinɛ in Ala ka yiriwa Ala ka sankɔrɔta ni damu de ye o de la n y'a ci bila aw ma ne premier ministre n ko an b'a ɲini aw fɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw a k'an fara ɲɔgɔn kan bi juma in na min kɛra dɔgɔkun kelen ye an ka arrêté kɛ an ka segin an kɔ fɛn caman na an ka sɔn an daba ye an k'an tɛ ɲɔgɔn ye an bɛ yɛlɛ ɲɔgɔn fɛ an tɛ ɲɔgɔn fɛ dɛ non an tɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ yɛlɛ ɲɔgɔn fɛ an tɛ ɲɔgɔn fɛ an b'an yɛrɛ tromper an tɛ Ala subhanahu wa ta'ala tromper an bɛ tulon kɛ yɛrɛ de la an tɛ Ala subhanahu wa ta'ala tromper dɛ non hasbunallah wa ni'mal wakil Allahu akbar Allah ni'mal nasir non so bari n b'a fɔ parce que n y'a fɔ aw ye cogo min na walahi n y'a fɔ tuma dɔ n bɛ lafiya nin dusu la n bɛ lafiya pewu parce que foyi tɛ siran o kɔfɛ foyi a tɔ bɛ yɛrɛ de bolo ka ɲɛsin Ala ma a tɔ bɛ yɛrɛ bolo ka ɲɛsin Ala ma n dalen mun de la donc kumaw fɔra yan bi an y'a bɛɛ mɛn ne ni n kɔrɔkɛ
ala ka an tulo kɛ tulo kunandiw ye mun fɔla an y'u lamɛn fana an ka baara in halisa a y'an dɛmɛ n'aw ŋaniya ye a y'an dɛmɛ n'aw ka duwawu ye bi ɲɛ ma nɔgɔ dɛ ne tile naani tɔgɔ New York tile naani kɔnɔ ala barika la fɛn barikama fɛn fɛn tun kan ka kɛ Mali kɔnɔ n y'a bɛɛ kɛ ni diɲɛ maa ba fɛn tun kan ka ɲɔgɔn tile naani kɔnɔ ala y'a bɛɛ nɔgɔya ala Nations Unies kuma jamana 193 de don ɲɛmɔgɔ kelen bɛ kan ka kuma ala ye anw kunna y'a ɲina ne kɛra 14 ye jamana 193 n kɛra 14 o de y'a to n sera ka segin ka na joona Mali la a dayɛlɛ don fɔlɔ Brésil y'a dayɛlɛ Barack Obama kuma après tɔw tugul'o kɔ n kɛra 14 n sera ka na Mali la n bɛ ala ka ko de a y'a dɔn n kan ka segin jamana in kɔnɔ sinon d'habitude an bɛ tile 10 kɛ an ma kuma mais ɲinan a y'a nɔgɔya n ye halisa ka barika don an ka diinɛ na jamana in ka a yiriwa a ka silamɛya kuraya ka barika kɔ don a la n y'o fɔ ni an b'o fɔ an da la n'a b'an dusu n'a b'an nin na a bɛ ko caman nɔgɔya anw ye minnu banna u n'an ka ministres u sela ɲɔgɔn fɛ u ye kuma minnu fɔ ɲɔgɔn ye ala ka barika don u la u ye ŋaniya minnu yira ŋaniyaɲumanba minnu yira ala ka sira don u bɛɛ la ala k'an kɔnɔya halisa silamɛw an ka bɛn foyi t'o bɔ ni aw bɛnna foyi tɛ an bɛ se ka dɛsɛ min na ala barika la ni aw bɛnna ni aw tilela ɲɔgɔn ye anw b'aw de kɔ ni aw tilela ɲɔgɔn ye walayi foyi tɛ min sɔrɔ Mali ka kɛɲɛ non kana kula sefa dɛ n balimakɛ bari ye barankɛ don n karamɔgɔ fana don kana kula sefa Keita halisa walayi n b'a dɔn i bɛ n fɛ parce que i ye fɛn min kanu ye ala b'a dɔn i y'o min kanu ye ala b'a dɔn ala k'an surunya olu la n balima ala k'an bɛ sababa ma kumaba dɔ tɛ bi ye an ka mɔgɔ minnu taara ala y'u kunnaja ala k'an kunnaja n ka kuma in hukumu kɔnɔ mɔgɔ ka se a yafa ma Mali jamana kɔrɔ don jamanaba don silamɛya jamana don halisa ala ka dɔ fara barika kan halisa ala k'a denw bɛn halisa gɛlɛya min b'an kan ala k'u fara ka bɔ yen halisa ala subahana wa taala kana an minɛ an ka kɛwalew ma hinɛ an ma hinɛ an na hinɛ jamana in na a dɛmɛ a kɛ bala sɛbɛn Mahamadu saya kɔni ye don min ye saya kɔni a don ti dɔn saya bina na cun n'aw mana arajo ɲɛtaga ye o n'aw mana an labanw nin tun ye ntɔnba ka dantigɛliw ye n b'a jigiya ka fɔ aw ye faamuyaw sɔrɔ a la bi ala ka hinɛ a la ala ka yafa ma ka Keita kunnafoni di sɛbɛn l'indépendant a ye a yira k'a fɔ min ye Mali minisiri min bɛ ni ale ka baaraw bɛnnen bɛ ka ɲɛsin Mali ni jamana wɛrɛ cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw ma ka kɛɲɛ ni président de la transition ale ka laɲini ye a ye wulikajɔw kɛ bi ka taa an dafɛ jamanaw kɔnɔna na wulikajɔ in senfɛ a yirala k'a fɔ an ka minisiri min bɛ n'u b'a wele k'a fɔ colonel Abdoulaye Maïga ale tun bɛ a jɛkulu kɔnɔ o kɔfɛ an ka minisiriso min bɛ ni o ka baaraw bɛnnen don an ka bolifɛnko kibaruyaw ma ale fana tun bɛ a délégation kɔnɔ min ye an ka nafoloko minisiri ale fana tun bɛ a délégation kɔnɔ ka fara an ka kuranko minisiri ale fana tun bɛ a délégation kɔnɔ a yɛrɛla k'a fɔ min ye premier ministre yɛrɛ ale ka nɔrabila dɔ tun bɛ u bɛ fɛn wele faransikan na ko directeur de cabinet du président de la transition ale fana tun faralen bɛ nin kɛnɛ in kɔnɔna la an b'a kɛ to nin kɛ lamɛnbaaw fɛ o kɔfɛ min ye an ka diɲɛ mɔgɔbatigiw ye olu caman fana tun faralen bɛ minisiriw kan ka taa nin taama yɛrɛ kɛ ka kɛɲɛ sa min ye ntɛnɛn tɛmɛnen ye janvier kalo tile 17 san 2022
Laginɛ Conakry u ye wulikajɔ kɛ ka taa tun yen nɔ ka taa bonyamasegin kɔni ta ka ɲɛsin Laginɛ faamaw ma sabu ka da kan min ye farafina tilebɛnfɛntɔw ka kuluba min bɛ ni o ye CEDEAO ye olu ye ɲangini min ta bi ka ɲɛsin Mali jamana yɛrɛ ma no o ye ka fɔ daw ka sɔrɔ u ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ la sanfɛ sira fara duguma sira kan o kɔfɛ min ye nafoloko nasiraw ye olu fana ka datugu ninnu ye gɛlɛya ye bi gɛlɛya min ni a bɛ se ka kɔlɔlɔw lase jamana kɔnɔdenw ma nka o n'a ta bɛɛ maa fɔlɔfɔlɔ min kɛra sababu ye ka wolikan ta ka ɲɛsin Mali faamaw ma o de ye Laginɛ fanga ɲɛmaaya bɛ min bolo bi ni o ye colonel Mamadi Doumbouya ye o yɔrɔnin bɛɛ a ye kunnafoni dɔw forobaya ka yira k'a fɔ Mali ni Laginɛ kɔni cɛ olu ye balimamaw de ye kabini waati jan o hukumu kɔnɔ ni CEDEAO fanga ɲɛmaaw kɔni sɔnna ka datugu Mali fanga ɲɛmaaw ye ale kɔni bɛ bisimilayi de di Mali fanga ɲɛmaaw ma u kana baaraɲɔgɔnya fɛn fɛn ka di u ye Laginɛ ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ la o baaraw ka se ka sabati kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Laginɛ yɛrɛ jamana ye jamana dɔw kɔji bɛ yɔrɔ min na u b'a yira k'a fɔ batonbaw olu bɛ se ka na a siraw fɛ an ka jamana ɲɛmaaw olu ka laɲiniw senfɛ u taara laɲini kɛ Laginɛ jamana ɲɛmaaw fɛ min ye an ka marchandisiw natɔ ye olu bɛ se ka don Laginɛ fɛ nɔgɔya la cogoya min na o kɛra an ka jamana ɲɛmaaw u ka wulikajɔ dɔw kun ye kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko nin bɛɛ kɔfɛ ka bɛn ni janvier kalo tile 18 san 2022 u y'u kunda Moritani yɛrɛ kan Moritani jamana ɲɛmaa n'o ye Mohamed Cheikh Alde Ghazouani ye o y'u bisimila ka kɛɲɛ ni wulikajɔ min kɛra CEDEAO jamana ɲɛmaaw fɛ baaraɲɔgɔnw bɛ se ka sabati cogo di Mali fanga ɲɛmaaw ani Moritani fanga ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ cogoya jumɛn na min ye pɔriko nasiraw ye feerefɛnw olu bɛ se ka don nɔgɔya la cogo di kunnafoni sɛbɛn ko nin kɛra dabalibanko ye sabu ka da kan min ye farafina tilebɛnfɛntɔw ka kuluba o ɲɛmaaba ye n'o ye Nana Akufu Addo ye ale kɔni ye telefɔni ci Moritani jamana ɲɛmaa ma ka se k'a kɛ sa i n'a fɔ ko kangaridakan gɛlɛya minnu bɛna ta ka ɲɛsin Mali ma a fana k'a ka da sɔn ka bɔ Mali jamana ɲɛmaaw yɛrɛ ka minɛnw nali la o kɔfɛ a yirala k'a fɔ a ma dan o ma min ye Ganakaw ka minisiri min bɛ yen ni a sigilen bɛ ka ɲɛsin Gana ani jamana wɛrɛ cɛ kɔɲa ɲɛnabɔw ma a ye o fana ci ka taa a ka ci yɛrɛ lase jango kɔlɔlɔ min filɛ Mali yɛrɛ kunna bi a kana fɔ k'a bɛ dɛmɛ si ta ka ɲɛsin Mali fanga ɲɛmaaw ma kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko nin kɔni a bɛ se ka kɛ gɛlɛya ye Mali ma nka a gɛlɛya bɛ se olu yɛrɛ fana ma n'i ye jateminɛ kɛ min ye Senegal jamana ye bi olu maa caman kɔni sigilen bɛ bi minnu dusukun kɔni kasilen don ka da kan feerelifɛnw olu bɛ don ka bɔ o de kɛ ɲɔgɔn kɔni fɛ hali n'a ma ya k'a fɔ da kɔni sɔgɔlen bɛ Mali ye nka maa caman bɛ bi olu bɛ ka nin gɛlɛya ninnu kɔni a santi kosɛbɛ kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko n'i ye sira ninnu yɛrɛ bolili jateminɛ Mali ni Laginɛ cɛ a pɔru yɛrɛ sira fɛ a bɛ t'i jɔ kilo 900 ani kilo 70 ani kilo 4 bɔɲɔgɔnko nka n'i ye jateminɛ kɛ Mali ani Côte d'Ivoire yɛrɛ n'o ye Abidjan ye u ni ɲɔgɔn cɛ siraba boli n'i ye o jateminɛ a bɛ t'i jɔ kilo 1000 ani kilo 100 ani kilo 15 bɔɲɔgɔnko o kɔfɛ n'i ye Mali ni Senegal jamana yɛrɛ ta olu dancɛ bɛ t'i jɔ kilo 1000 ni kilo 300 ani kilo 60 ani kilo 2 a yirala k'a fɔ nin n'a ta bɛɛ lajɛlen na Mali kɔni tun bɛ ka wulikajɔw kɛ ka baaraɲɔgɔn kɛ ni nin maakofɔlen ninnu hali n'a sɔrɔla k'a fɔ Laginɛ jamana de tun ka surun Mali jagokɛlaw la u ka se k'u ka baaraɲɔgɔnw kɛ yen nɔ nka a yirala k'a fɔ an bɛ waati min na i ko sisan min ye dumuni nasiraw ye min ye jagofɛn nasiraw ye Laginɛ kɔni ye sira kɔni jɛya bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ ale balima de ye Mali ye kabini waati jan wa a labɛnnen don ka Mali dɛmɛ nin gɛlɛya in na kunnafoni sɛbɛn ye a yira k'a fɔ a ko nin kɔni ye fɛn ye fɛn min maa kan k'i yɛrɛ ɲininka sabu Mali bɛ lahala min na bi Laginɛ fana bɛ ten n'a ma ya k'a fɔ fanganatɛ fanga de fana bɛ Laginɛ kunna yala a dɔ la CEDEAO kelen a bɛna ɲangi ta ka ɲɛsin Mali Laginɛ faamaw fana ma wa maa kɔni kan k'i yɛrɛ ɲininka o la nka o mana kɛ cogo cogo sa a yirala k'a fɔ an bɛ waati min na i ko sisan Laginɛ fanga ɲɛmaaw u kɔni kɛn bɛ k'u ka da bɛɛ lajɛlen yɛlɛ Mali ye don ka bɔ sanfɛ sira fara duguma sira kan k'u bisimila kunnafoni an y'a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko l'indépendant lamɛnbaa jama sigi bɛ n'aw mana ko faw ka na Mali kɔnɔ ni Mali kɔ ka faw ka an labaw kunnafoni di sɛbɛn Nouvelle Horizon a ye a yira k'a fɔ min ye Korowari jamana ɲɛmaa ye n'o ye Alassane Dramane Ouattara ye a ye wulikajɔ dɔw kɛ k'i kunda Gabɔnkaw yɛrɛ fɛ yen kunnafoni di sɛbɛn ka lakali la a ko nin yɛrɛ kɛra ka bɛn ntɛnɛn janvier kalo tile 17 san 2022 nin wulikajɔ in kɔni kɛra fɛn ye fɛn min ni maa bɛ se k'a fɔ baaraɲɔgɔnyaw de tun bɛ ka
sabati Gabon jamana ani Côte d'Ivoire jamana ni ɲɔgɔn cɛ la kunnafoni sɛbɛn ka lakili la a ko min ye Alassane Dramane Ouattara ani Gabon fanga ɲɛmaa kelen kɔ ka baaraɲɔgɔnyaw kumaw kɔni sama u ni ɲɔgɔn cɛ la hakili jagabaw kɛra u ni ɲɔgɔn cɛ o kɔfɛ a yira la k'a fɔ kunnafonidilaw olu ka kɛnɛ nana sigi u bɛ fɛn wele faransikan na ko conférence de presse ka Alassane Dramane Ouattara ka a ɲininka Mali gɛlɛya bɛ cogo di ale yɛrɛ ka hakilina ye mun ye a la kɔlɔlɔ minnu bɛ Mali yɛrɛ kan bi yala olu yɛrɛ ka jamana ninnu tɛna dɔ sɔrɔ a la wa Alassane Dramane Ouattara a ye a yira k'a fɔ siga kɔni t'a la kɔlɔlɔw kɔni bɛ Mali jamana yɛrɛ kan bi nka olu yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na i ko bi a na kɛ sa u nana nimisa sabu n'i ye jateminɛ kɛ nin kɔlɔlɔ ninnu na ka pankuru siraw duguma sira ni sanfɛ sira ka olu bɛɛ lajɛlen tigɛ min ye nafolo sɔrɔ siraw ye ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ olu si kana se ka baaraɲɔgɔnya kɛ ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ la kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko nin dun ye waati min ni bana min bɛ diɲɛ kɔnɔ bi ale kan ka furakɛ ni minɛn minnu ye olu bɛ bɔ diɲɛ kɔ kan kana don jamanaw kɔnɔna na yala nin tɛna kɛ kɔlɔlɔba ye wa Alassane Dramane Ouattara a ko siga kɔni t'a la olu bɛ yɔrɔ min na bi u ka dayɛlɛnnen bɛ Mali faamaw ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ sanction kɔni bin na olu kɔni bɛ kumaɲɔgɔnya senfɛ wa u b'a ɲini Mali faamaw fɛ u ka hakili jagabɔ kɛ min ye don kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ ye wala ka waati kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ fɔ waati min ni hakili yɛrɛ bɛ se ka a faamu kalataw baara bɛɛ lajɛlen ka se ka kɛ o kɔnɔna na olu kɔni fɛ siga foyi t'a la nin gɛlɛya ninnu a bɛ wuli dɔɔni kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko maa kɔni b'i yɛrɛ ɲininka bi n'a ma ɲɛ k'a fɔ u ye nin gɛlɛya ninnu ta ka ɲɛsin Mali yɛrɛ ma Mali kɛrɛfɛ jamana caman bɛ yen bi i n'a fɔ olu yɛrɛ ka jamana Côte d'Ivoire ani Sénégal ni jamana kɔnɔdenw caman de bɛ ka dusumakasaw yira bi ka ɲɛsin u ka jamana faamaw ma sabu n'i y'a jateminɛ sɔrɔw kɔni kolonsolen bɛ ɲɔgɔn na de san ani waati bɛɛ dongabaw de bɛ kɛ jamanaw u ni ɲɔgɔn cɛ la nka nin n'a ta bɛɛ kunnafoni sɛbɛn ye a yira k'a fɔ Mali fanga ɲɛmaaw tun ye a yira k'a fɔ olu fana ka da yɛlɛlen de kuma ɲɔgɔnya ka kɛ u n'u balimaw ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye CEDEAO ye CEDEAO fanga ɲɛmaaw fana kɛn bɛ ka nin kuma fɔ maa b'i yɛrɛ ɲininka mun de kɛn bɛ bi ka a ko jɔ hali bi kuma ɲɔgɔnya olu ma se ka sabati kunnafoni e y'a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko Nouvelle Horizon aw nana arajo ɲɛtaga nana aw nalen jama bɛɛ sɛwara aw nana ɲɛtaga yo aw nalen jama bɛɛ sɛwara n'aw mana arajo ɲɛtaga yo n'aw mana ko n'aw mana ɲɛta jama ko do n'aw mana Allah b'aw kunnafoni sɛbɛn l'indépendant ye a yira k'a fɔ an bɛ waati min na i ko sisan Mali jamana ɲɛmaaw kɔni bɛ wuli ka jɔ la banbanti tigilamɔgɔ minnu bɛ an ka jamana cɛmancɛ fan fɛ ka se ko olu ko nin kɛlɛ f'u ka jamana yɛrɛ bila wala u ka bɔnɛ u nin na kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko nin waati laban ninnu na a yɛrɛ la k'a fɔ banbanti maa 27 bɔɲɔgɔnko olu nana bɔnɛ u nin na ani u daga yɔrɔ minnu bɛ yen ka se ka mugu jugu fili yen nɔ ka yen bɛɛ tiɲɛ o kɔfɛ mun y'u ka bolifɛnw ye n'o ye moto ye ani u bolola marifaw ka fara fɛn wɛrɛw kan olu caman minɛna an ka jamana faamaw yɛrɛ fɛ kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko an ka jamana faamaw u ye wulikajɔ dɔ kɛ wulikajɔ min ni a fanga kɔni bonyana kosɛbɛ a yira la k'a fɔ yɔrɔ min bɛ yen bi ni o ye Segu mara ye ka fara Sikaso mara kan ani Nara mara wulikajɔ fanga bonyana ye kosɛbɛ u bɛ fɛn wele faransikan na ko opération kɛlɛtigi o kɔni kɛn bɛ bi ka jamana fan caman kɔni minɛ ka papalikɛlaw k'u gɛn ka bɔ yen nɔ kunnafoni sɛbɛn ye a yira k'a fɔ ka kɛɲɛ ni janvier kalo tile 14 tɛmɛnen ye san 2022 an ka jamana faamaw ye dankari caman de kɛ papalikɛlaw la n'i ye jateminɛkɛ yɔrɔ min bɛ n'u b'a wele k'a fɔ Alatona nin ye yɔrɔ min n'an ka jamana faamaw ka pankuru kɔni wulila yen u ka dagayɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen ka se ka kuru kɔni gosi yen nɔ a kɛra sababu ye maa 9 u nana bɔnɛ u nin na ani u ka bolifɛn dɔw ni o ye camion min ni maramafɛnw tun bɛ a sanfɛ a yɛrɛ la k'a fɔ olu bɛɛ nana détruire ka jeni kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko nin wulikajɔ in senfɛ u ye telefɔni 57 bɔɲɔgɔnko de minɛ o kɔfɛ u bɛ fɛn min kɛ ka explosion kɛ k'a don dugu jukɔrɔ jango n'an ka jamana finitigilakaw bɛ tɛmɛ a ka se ka fɔ dɔ u ye o kilo 1000 ani kilo 500 bɔɲɔgɔnko de sɔrɔ ni maa kɔfɛlen ninnu yɛrɛ bolo kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko an bɛ waati min na i ko sisan maa caman kɔni bɛ se k'a fɔ ko tabarikala
ka da an ka jamana faamaw u ka wulikajɔ kan yɔrɔ min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ jabali alatona ani gomakura ninnu bɛɛ ye wulikajɔ kɛyɔrɔ ye bi jamana faamaw bɛ ka u sɔn yɔrɔ minnu na kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko hali bi ka kɛɲɛ ni nin kalo in tile 14 ye san 2000 ni san 22 Sikaso marabolo kɔnɔna na yɔrɔ min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ Tiere nin ye yɔrɔ min ni ani Burkina Faso olu yɛrɛ frontière ma jan a yira la k'a fɔ papalikɛlaw u ka daga tun bɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na an ka jamana faamaw ye wulikajɔ kɛ u nɔfɛ min ye u ka bolimafɛnw ye u bɛ fɛn wele faransikan na ko pick-up ka o dɔw minɛ min ye bolifɛn 4 moto 4 bɔɲɔnko ka se ka o fɛnɛ minɛ o kɔfɛ dɔw bɛ olu kɔni ye duru don fiɲɛ na dɔw bɔnɛna u ni na dɔw yɛrɛ fɛnɛ ɲɛnama minɛna u b'a a yira k'a fɔ an bɛ waati min na i ko sisan jamana faamaw u ka wulikajɔ kɔni fanga ka bon fo ka a dama tɛmɛ kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko ka kɛɲɛ ni janvier kalo tile 16 ye san 2000 ni san 22 min ye opération kɛlɛtigi ye u ye munumunu salo kɛ ka maa 14 bɔɲɔnko bɔnɛ u ni na papalikɛlaw yɛrɛ la yɔrɔ min n'u b'a wele k'a fɔ tabakɔrɔ a yira la k'a fɔ nin yɔrɔ in yɛrɛ a bɛ nara fanfɛla de fɛ wa papalikɛlaw u ka maaba min tun bɛ yen ni o y'u ka cɛkunba jonjo dɔ ye ne o ye Modibo Ba ye a yira la k'a fɔ ale yɛrɛ fɛnɛ bɔnɛna a ni na ni wulikajɔ in senfɛ kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko nin maa kofɔlen yɛrɛ ale tun ka wulikajɔ fanga ka bon jamana kɔnɔden gansanw kan a bɛ wulikajɔ kɛ k'u bɔnɛ u ni na yɔrɔ minnu bɛ n'o ye tabakɔrɔ ye ka se Gire ma ka se Bukujire ma a ka maafaw kɔni cayara nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na kosɛbɛ kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko an ka faamaw ka nin wulikajɔ la maa 9 bɔɲɔnko terrorisiw la olu kɔni minɛna k'u bila gendarmelakaw olu ka bolo kan nka nin n'a ta bɛɛ lajɛlen na min ye nisɔndiyako ye maa min tun bɛ yen ni ale tun bɛ ka ɲini sen nin bolo la ni o ye Usman Sidibe di Bobala ale yɛrɛ minɛna an ka jamana faamaw fɛ k'a bɔnɛ a ni na kunnafoni sɛbɛn ka lakali la nin bɛ waati min na i ko sisan Mali fanga ɲɛmaaw kɔni bɛ wulikajɔ la lakana bɛ se ka sabati jamana fantan a 4 bɛɛ lajɛlen na cogoya min na o de y'u ka baara ye kunnafoni an ye a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko l'indépendant ne ko ka na ka tiɲɛ fɔ malidenw ye n ko ka na ko ka na tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ye n'an ma na ko aw ka na tiɲɛ fɔ jamanatigi ye n'aw ma an lamɛnbaaw ka kɛɲɛ ni an ka jamana yɛrɛ lahalaw ye min ye minisiri ɲɛmaa ye Dr Choguel Kokala Mayiga ani an ka télévision ba n'o ye ORTM ye olu baarakɛlaw ye sigi ka baro kɛ sigi ka baro in a kɛra an ka todunkan na an y'a kanu bi Donkouwar kɛnɛ kan aw ni radio ɲɛta an ka jɛ ka lamɛnni kɛ jango faamu jɔnjɔnw olu bɛ sɔrɔ a la cogoya min na so denmisɛn ani mabakɔrɔ aw bɛɛ lajɛlen ni ɲakuma aw bisimila ORTM ka jabarani sanfɛla la ORTM ni primature ka bolodi ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna la an ye nin lajɛrɛ belebele in sigi ka da kan doni girin dalen bɛ Mali kunna an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'an bɛ don min na komi bi farafinna tile bi yanfan jamanaw ka kelenya tɔnba n'o ye CEDEAO ye ale ni UEMOA olu ye embargo ta ni ka da Mali kan maliden bɛɛ lajɛlen jɔrɔlen don an bɛna fɛsɛfɛsɛli ko la ya an tɛ se ka o fɛsɛfɛsɛli kɛ cogo si la ni an ma ɲiningali wɛrɛw tengu i n'a fɔ ka bɔ disanbu kalo tile 27 la ka n'a bila tile 30 la lajɛrɛ belebele o sigira maliden bɛɛ lajɛlen kun nɔrɔ bilalen do yen nɔ Mali kɔnɔ Mali kɔkan maa o maa n'o bɛ yen nɔ hakilinaw taara ni kana sigi kɛ ka o hakilina ninnu lajɛ fɛɛrɛw bɛ tigɛ cogo min na jamana bɛ jɔ sen kelen kan bɛn ani kelenya o ka sabati anw fɛ yan Mali kɔnɔ dɛmɛbagajɛkulu dɔw ko hakilinaw k'u ma kɛ olu ka taabolo ye malidenw dun kumakan de ye o ye o de kama an sera primature la yan bi ani ministre ɲɛmaa ka masalaya nin bɛɛ lajɛlen kan ministre ɲɛmaa i ni ɲankuma kɔri baasi t'i la i ni ce an bisimilali la primature kɔnɔ ɲiningali fɔlɔ min bɛ anw bolo ka tɛngu la maliden bɛɛ lajɛlen hamini an bɛ don min komi bi an b'an yɛrɛ ɲininkala ko embargo bɛ Mali kan yala an bɛ don min na komi bi yɛrɛ ani embargo ka kan yɛrɛ Mali yɛrɛ bɛ lahala min na wa n bɛ aw fo ani media mɔgɔw bɛɛ yanni n ka taa yɔrɔ jan n b'a fɛ ka tasibila kɛ ka dugawu kɛ Ala fɛ maliyɛn o Mali n'a tɔra crise a kɛra finitigi a kɛra civil a kɛra maliyɛn ou bien n'aw minnu nana an dɛmɛ Ala ka hinɛ u la ka tila k'a fɔ Mali l'armée k'u k'a dɔn Mali tɛ se k'u sara minnu bɛ kɛlɛ la bi su ni tile minnu sara an tɛ ɲinɛ u kɔ le Mali ne les oubliera jamais don dɔw bɛ se u denw
u mɔdenw denw u bɛna taa yɔrɔ dɔ la k'a fɔ ko san dɔ kɛra u mɔkɛw de kun ye kɛlɛ kɛ olu de y'u ni di pour que Mali hɔrɔnya danbe ka se ka parce que n dalen don a la Mali bɛna kɛ jamana min ko bɛna ɲɛ a kɔnɔ embargo in n'i y'a jate an ye n ka spécialiste bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a lajɛ embargo taara don min na janvier kalo 9 o don bɛ président ye équipe de crise dɔ réuni an y'a analyser an ye min y'a kɔnɔ o embargo in an b'a fɔ ko c'est illégal et illégitime a tɛ sariya la a man ka kɛ fana i y'a dɔn ONU bɛ organisation ninnu bɛɛ sanfɛ ONU sariya ba dɔ bɛ u b'a fɔ ko la convention sur les pays sans littoral o kɔnɔ la u b'a fɔ ko jamana min tɛ bɔ kɔgɔji kan embargo man ka k'a la fiyewu o ye kelen a filanan CEDEAO yɛrɛ kɔnɔ olu b'a kɛ cogo min na ka frontière datugu ka embargo ba kɛ Mali la o tɛ mais min ka jugu n'a bɛɛ o ye UEMOA yɛrɛ a ka décision bɛ kan ka taa à l'unanimité et puis UEMOA tɛ organisation politique UEMOA bɛ wariko de ɲɛna u taara fara ɲɔgɔn kan embargo ta i n'a fɔ k'u b'a fɛ ka un gros marteau ka Mali kunkolo ci olu ɲɛna n'u y'o kanna an yɛrɛ tɛ wuli mais Ala barika la olu tɛ maliyɛnw dɔn n bɛ to k'a fɔ maa caman ye u kana maliyɛnw ni to kɛ kelen tubabu bɛna colonisation kɛ don min na jamana caman bɛ yen u y'u jamana minɛ dɔgɔkun kelen kɔnɔ don dɔ la n'a cayara kalo Mali ka bɔ 1878 Sabusire kɛlɛ la ka taa la bataille d'Amdarabokan en mai 1916 san 38 de o de kɛra kɛlɛ la pour que ka se ka jamana minɛ u ye san 70 kɛ o san 70 tile kelen a ma kɛ ni dɔ bɛ Muruti n'a ma kɛ Burda a bɛ kɛ Arabe a bɛ kɛ Miyanka a bɛ kɛ Bobo a bɛ kɛ Bamanan a bɛ kɛ Fula a bɛ kɛ Sara Mali siyaw bɛɛ donc a ye jamana min maa si tɛ se k'an kɛ jɔn ye donc n b'a fɛ k'o de fɔ CEDEAO ɲɛmɔgɔw u kana ye ko maliyɛnw bɛna u da Mali tɛna u da mais an ɲɛna min kɛra o ye comme kɛlɛ min kɛra balimaw ni ɲɔgɔn u futunalen don ɲɔgɔn kɔrɔ mais a laban an bɛna sigi ka ɲɔgɔn faamu ne dalen don la ni i ka jaabi faamuya an n'a man kan a tɛnkunde tɛ sariya si la ka ni ɲɔgɔn gɛlɛya ta ka da Mali kunna surtout Mali bɛ gɛlɛya min na bi u y'a kɛ dɔrɔn parce que u b'a dɔn sisan ko Mali binnen don bɛɛ bɛ taama Mali kan o de kama an ka baara ye mun ye n b'o fɔ sisan n bɛ tila k'a fɔ président de la transition gouvernement de la transition institution de la transition bɛɛ CNT ani a bɛɛ an hami ye mun ye transition in bɛ ban don min na ko jamana k'a furakɛ k'a sigi n'a sigira ka wuli a sen fila kan n'a wulila sen fila kan k'a latama n'a y'a latama k'a boli parce que an b'a fɔ ko dans le peloton de tête des pays africains o de y'a hami min b'a la o dɔrɔn de don hami wɛrɛ t'an bolo donc aw k'o faamu n'a y'o faamu embargo tɛ se Mali la an y'o faamuya nka an y'a ye furancɛ datugu ninnu ani ɲangili minnu taara ka Mali sɛgɛrɛ i n'a fɔ nafoloko ta fanfɛla la olu tɛmɛnen kɔ CEDEAO jamanaw y'a yira fɛn damadɔ bɛ yen nɔ ko o fana fɔra anw fɛ yan nɔ anw ka lajɛrɛ belebele la k'u ma jɛn n'a ye anw tun bɛ fɛ k'a ta kelen kelen i ka yamaruya kɔnɔ i n'a fɔ u ko ko an ye lajɛrɛ belebele kɛ a kan ko maliden bɛɛ lajɛlen hakilina taara a la minnu bɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ko bɛɛ lajɛlen kun nɔrɔ bilalen don yen nɔ nka olu yɛrɛ ka hakilina la u ko a bɛ fɔ min ma nanzarakan na ko inclusivité ko bɛɛ lajɛlen hakilina ma ta aw hakilina ta ye mun ye o la c'est-à-dire olu bɛ min ta i y'a dɔn hali Ala min ye hadamaden dɔ bɛ yen min b'a fɔ k'olu tɛ sɔn Ala mais ni jamanadenw ye min dilan maa kelen maa fila kɔni bɛ se ka sɔrɔ min b'a fɔ k'u ma jɛn n'a ye mais ko bɛɛ kɛra pour que bɛɛ kana ne yɛrɛ ye parti bɛɛ rencontré parce que société civile bɛɛ sɔnna ne ye parti rencontré siɲɛ fila ka tila ka dɔ rencontré kelen kelen ministre de réforme politique institutionnelle ministre de la refondation ministre de l'administration territoriale u ye bɛɛ rencontré ka tila ka table ronde kɛ o bɛɛ la u taar'u fɛ kelen kelen tuguni président y'u rencontré kelen kelen président y'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan tuguni ka taa u kuma fɛ o bɛɛ la panel de haute personnalité fana ta dɔw sɔrɔla min y'a fɔ k'olu tɛ sɔn olu tɛ sɔn parce que n'i ye premier ministre ka ko de président y'u wele a k'u ma k'o tɛ premier ministre ka ko o ye Mali ko de ne b'aw deli a ye na hakili di maliyɛnw k'u hakili fara ɲɔgɔn kan jamana mɔgɔw min n'a fɔ k'a tɛna parti dama damaw don o parti u ɲɛmɔgɔ caman min bɛ intérieur la président du conseil des cercles maire député olu de ye assise session présidé k'a signé k'a fɔ ne bɛ parti la n bɛ parti la donc ni CEDEAO nana fɔ ko inclusivité t'a la c'est que u tɛ k'o dɔn maa minnu ye kuma ta assise kɔnɔ ba 80 ka taa ba 90 o ma deli ka kɛ Mali la minnu ye kuma ta k'u hakilina fɔ pendant toute la durée des assises donc n'u y'a fɔ u y'a fɔ dɔrɔn
pour que ka Mali la parce que fɛn o fɛn n'a bɛ se ka Mali lagosuba kɛ et puis n'i y'a ye mɔgɔ minnu b'a fɔ ko olu tɛ taa maa dɔ b'olu cɛ 10 11 12 juillet 2020 u bɛ ka mɔgɔw faga o dugusɛjɛ u bɔra k'u bɛ meeting kɛ ka fanga soutenir hadamadenw bɛ ka faga e bɛ wuli k'a fɔ k'i bɛ taa meeting kɛ ka mɔgɔw soutenir mɔgɔ minnu y'o kɛ n'a nana fɔ ko bi k'ale tɛ taa fɛn n t'a fɔ k'u bɛɛ don mais a caman b'a la u tun b'o kuma de la donc ne kɔni ne ma surprendre mais ne kɔni bɛ min f'u ye an bɛ se ka tɛmɛ o bɛɛ kan président ye welewelekan bila a ka adresse à la nation la k'o lamɛn u kana n ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ne kɔni ne ka bureau dayɛlɛlen dɔ bɛɛ ye u kana n ka fara ɲɔgɔn kan parce que ka Mali bɔ nɔgɔ la halisa CEDEAO jamanakuntigiw ka laɲiniw na u k'u ma sɔn camancɛ fanga kuntagala ma ko ka bɔ kalo 6 la ka taa bila san 5 la k'u ma sɔn ko kalataw bɛ kɛ wagati min na ko k'o wagati jɔnjɔn fɔ yuruguyurugu wale kɛlɛli minnu n'u bɛɛ lajɛlen daminɛnen ma Mali kɔnɔ k'o si tɛ aw ka baara ye k'aw k'o to kɛrɛfɛ walasa ɲɛmaa wɛrɛ ka na ni k'i da don o la aw bɛ fɛ ka faamuyali sɔrɔ o yɔrɔ fɛnɛ la c'est-à-dire u ye kuma in fɔ i n'a fɔ mɔgɔ minnu tɛ Mali dɔn k'a sɔrɔ CEDEAO bɛ Mali ka problème dɔn tigitigi 2018 président sigira don min na mankan wulila jamana la kalo 8 o kɔfɛ u y'a ye que jamana bɛ ka lumbulanba CEDEAO ye délégation ba dɔ bila ka na Nigeria ministre des affaires étrangères de tun b'a ɲɛmɔgɔya la u tilalen u ye rapport dɔ bila o rapport kɔnɔ CEDEAO ko mun ko Mali kɔnɔ élection si kana kɛ man ka kɛ tuguni ni réforme ma kɛ parce que ni réforme ma kɛ mankan bɛna wuli jamana kɔnɔ CEDEAO de y'a sɛbɛn o fangankɔrɔ y'i ban k'o réforme de kɛ o de la mankan wulila avril mars avril élection 2020 kɔfɛ fanga yɛlɛmara CEDEAO délégation bila ka na a y'o yir'u la ko mankan wulila parce que u ma sɔn ka réforme kɛ a filanan aw b'a fɔ ko régime démocratique comme fanga min bɛ mugu ci a jamanadenw la k'a sɔrɔ manifestation a droit b'u bolo a bɛ constitution kɔnɔ aw ko mun u ma foyi fɔ ko k'olu kɔni k'olu tɛ se k'a fɔ président ka démissionner mais ni président yɛrɛ démissionner a yɛrɛ ma ou bien ni peuple y'a gɛn en ce moment olu bɛ se k'a sɔn a n'a ye mais o de kɛra o mɔgɔw tora kɛnɛ ma fo a sera yɔrɔ dɔ la fanga in dɛsɛra pewu soldats dama dama des jeunes minnu ye san 15 ka taa san 18 u y'o kɛ kɛlɛ la kɔrɔn fɛ kibaruya tun bɛ an kɔni bolo mɔgɔ caman bolo ko kun b'u labɛnnen don ka maaw faga ka dɔ minɛ k'u déporter pour que u ka se k'u yɛrɛ sɔrɔ u nana kɛ ala barika la balawu u ye Mali kisi na président yɛrɛ u y'a bonya président yɛrɛ démissionnera CEDEAO ka problème ye mun ye ne tuguni ko CEDEAO kelen nana sigi ko jagoya fo a ka kɛ san 18 an ye baara daminɛ soldats b'a fɔ la mission est sacrée c'est le terrain qui commande o kɔrɔ ye mun ye i bɛ se ka ko dɔ ŋaniya mais n'i commencera k'a waliya gɛlɛya dɔ bɛ se ka sɔrɔ a la e ma sigi ni min ye o de nana kɛ mun de kɛra transition a waati fɔlɔ min kɛra peuple wulila 2020 kan laɲini minnu kɛ laɲini 5 de don laɲini fɔlɔfɔlɔ peuple ko fanga dafirila parce que a ye élection soin donc an k'an jija siɲɛ wɛrɛ élection kana namara tuguni an ka élection organisée pour que mankan kana wuli élection kɔfɛ a filanan peuple ko k'a ye min kɔlɔsi ni min ka di fanga ya b'o de kɛ ni man di a bɛ se k'i minɛ k'i faga aw yɛrɛ ye journaliste o journaliste dɔ minɛ u y'a faga mɔgɔ si t'a dɔn u y'a su dɔn yɔrɔ min na ni jamanadenw wulila k'a fɔ k'olu ma sɔn fanga ma a bɛ mugu ci u la jamanadenw ko k'olu tɛ sɔn ma ko la lutte contre l'impunité la lutte contre la corruption jamanadenw ye mun de kɔlɔsi an ka l'armée bɛɛ y'a dɔn ko jamana tiɲɛla parce que l'armée binna hali ni mɔgɔ dɔ bɔra kɛnɛ ma ka na bin an kan tubabu ye Libi ci
o conséquence nana an fɛ mɔgɔ y'a sɔrɔ an ka l'armée yɛrɛ a kun faiblilen don o de la 2013 John Kunda ni Amadou Yaya Sanogo ninnu bɛ bɔ fanga la don min na u ye jateminɛ kɛ ko pour que l'armée jɔ tigitigi miliyari 400 400 milliards o de bɛ ɲini peuple malien fɛ fanga yɛlɛmara ka na 2013 président kura min nana a y'o do fara kan ko 1230 milliards miliyari 1000 miliyari 200 ni miliyari 30 k'a b'o de ɲini peuple fɛ peuple y'o fana d'a ma hali opposition ye vote kɛ an nana mun ye k'a sɔrɔ a bɛna fanga la don min na kɛlɛ tun bɛ Kidal 2020 kɛlɛ ye Mali bɛɛ minɛ terroriste tun bɛ Kidal terroriste ye Mali bɛɛ minɛ an nana mun ye ni wari min bɔra gouvernement caisse kɔnɔ ka taa kɛlɛminɛnw san o wari a bɛ namara ka taamasiyɛn dama dama wa y'a dɔn an ka jamana ka bɔ n'i b'a fɛ ka kɛlɛ kɛ u b'a fɔ les vecteurs aériens hélicoptère ni avion kan ka san wari bɔra caisse kɔnɔ ka hélicoptère 6 san a laban armée ye hélicoptère 2 de sɔrɔ hélicoptère 4 wari an ŋanamura mɔgɔ si t'a dɔn taara min hélicoptère 2 fana min sɔrɔla kalo 2 kɔfɛ nana ye ko ja hélicoptère kɔrɔw de don k'a sɔrɔ u y'a san comme kura de don soldats bɛ sa u b'u su don fosse commune la parce que minɛn t'u bolo k'u bɛɛ cɛ ka taa u sutura soldats min nɔgɔ bɛ soldats la dumuni t'u bolo k'a sɔrɔ wari bɛɛ bɔra soldats bɛ bila ka taa kɛlɛ la ni 200 nana marifa bɛ di 150 ma a to marifa tɛ d'u ma kisɛw tɛ d'u ma donc wari bɔra ka avion sa avion masa wari bɔra ka camion de transport sa camion de transport kelen a y'a jate 1,400,000 ka to facturer fo 1,400,000 ka taa citerne ta min bɛ ji ni carburant di soldats ma 26,000,000 ka taa facturer fo 300,000 wari bɛɛ taara nin na donc o la peuple ko k'ale tɛ sɔn ko maa minnu y'o kɛ fo enquête ka kɛ u ka juger la lutte contre la corruption et l'impunité o ye peuple laɲini filanan ye laɲini sabanan ye mais peuple ko lakanabaliya ye jamana bɛɛ minɛ fanga wo fanga n'a nana n'a ma se k'ale lakana ko fanga ka taa ka bɔ yen donc lakana ka tila k'a fɔ kabini 2001 don o don président b'a fɛ ka constitution yɛlɛma u b'a dɔn ko kan ka don constitution la président b'i jɔ n'a ka mandat bɛ ban don min na a b'a fɛ ka yɛlɛma don constitution la jamanadenw bɛ wuli k'olu ma sɔn a b'a bila CEDEAO yɛrɛ ko réforme minnu ka kɛ u ma kɛ donc peuple ko fo réforme ka kɛ a naaninan ye mun ye peuple ko accord d'Alger n'a bɛ waliya a ka waliya mais u k'u jija a laban kana kɛ ka Mali tila donc o laɲini de bɛ maliyɛnw fɛ transition nana olu de kama o ni transition nana CEDEAO bɛna fɔ an ye a ye fɛn ninnu bɛɛ bila a ye élection kɛ dɔrɔn min bɛna fanga la o de bɛna dilan mɔgɔ minnu ye jamana cɛ u ko elila o jamana tiɲɛna mɔgɔ minnu bolo u kun bɛ elila a ye san 30 kɛ élection la donc élection t'a ɲɛnabɔ fo a ka jɛya de donc an hakilina ye mun en tout cas président de la transition hakilina ye mun an ka baara kɛ pour que n'an tilanen nin na problème si kana kɛ tuguni ni président kura n'a ka jamana jɔ ka taa ɲɛ parce que u b'a fɛ an ka kɛ cogo min na c'est comme sisan ni bɛ taa yɔrɔ furakɛ ni caniveau pana fɛn b'a la i b'a ta dɔrɔn k'a bila kɛrɛfɛ ni sanji wɛrɛ nana a bɛ segin a kɔnɔ tuguni an b'a fɛ k'a furakɛ nɔgɔ in ka sɔrɔ yɔrɔ bɛɛ la donc ni président kura n'a bɛ baara kɛ CEDEAO k'ale tɛ sɔn an k'o kɛ a filanan mɔgɔ minnu bɛ minɛ yuruguyurugu la an k'u bila a sabanan k'a fɔ k'an bɛ organe unique sigi k'olu tɛ sɔn ma a naaninan k'an b'a fɛ ko an bɛ enquête kɛ k'an k'o bɛɛ bila an se ka sɔn ma o an ka jamana t'olu ta ye o président ninnu u kan ka min k'u ka jamana la Mali tɛ taa f'u ye donc u k'an bonya u tilala k'a fɔ tuguni ko n'an m'o kɛ
na moke k'u bɛ embargo sigi yen nɔ o embargo de fini donc u ye min de fɔ tuguni. ayiwa embargo ko in hukumu kɔnɔna la halisa an y'a ye camancɛ fanga ɲɛmaa ye finitigi ye minisiri ɲɛmaa ye finitigi nɔrɔbilala ye nka n'a fɔra anw jamanaden tɔw ɲɛna k'a fɔ ko nin bɛɛ lajɛlen ɲangini tana ka ɲɛsaw ma nka halisa an ka finitigiw fana bɛ aw ka dugu donda la n'a tɛmɛna nin kan ni a fɔra min ma ko force latente an bɛ fɛ k'aw hakilinata sɔrɔ la yala ni olu kun ɲɛsin'a ma o fɛɛrɛ tigɛlen b'aw bolo min b'a to a tɛ kɛ tiɲɛni ye wa. i y'a dɔn u ka force d'attente nin olu tɛ maliyɛn dɔn bagabagali o t'an b'an ka sira kan u ka force d'attente u m'o force d'attente kelen kuma fɔ 2012 jamana bina 2012 u ye réunion dɔ kɛ Dakar 2012 ko force d'attente k'u bɛ mɔgɔ 30,000 o de bila ka na Mali la o don o CEDEAO kelen de ka réunion don mais a ye min kɔlɔsi ne kɔni ye min kɔlɔsi France ministre des affaires étrangères Alain Juppé Sarkozy ka ministre an t'a dɔn ale tɛ africain mais a y'a yɛrɛ sɔrɔ o CEDEAO réunion la k'a fɔ k'olu tɛ sɔn force d'attente ma ko mɔgɔ 30,000 k'o ka ca ko parce que u b'a fɛ ka rebelle minnu kɛlɛ o mɔgɔ 500 dɔrɔn de don est ce que o y'a ka problème ye donc force d'attente in tora tan a ma se k'a dilan fo africain nana fara ɲɔgɔn kan CEDEAO yɛrɛ k'a fɔ k'u bɛna ONU fɛ ka ɲininkali kɛ u ka jɛkulu wɛrɛ sigi min fɔ ko la MISMA sigira mais u y'a saboter f'u nana ye MISMA se ka baara kɛ u nana MINUSMA sigi MINUSMA sigilen a fɔra maliyɛnw bɛɛ ye ko MINUSMA bɛ n'u dɛmɛ ka terroriste kɛlɛ a laban u nana fɔ ko MINUSMA mana kɛlɛ la u ko Barkhane de bɛ na Barkhane nalen France président François Hollande a ko Serval k'a bɛna problème 3 de régler a fɔlɔfɔlɔ k'a bɛ terrorisme ban pewu a filanan Mali intégrité territoriale k'olu b'a réhabiliter a sabanan ko ONU ka résolution Nations Unies k'olu bɛ n'u waliya o fɔra 2013 san segin kɔfɛ 2021 terroriste au lieu k'u ka tiɲɛ terroriste yiriwala ka Mali bɛɛ minɛ Mali intégrité territoriale hali bi Mali tɛ se ka taa yɔrɔ bɛɛ la ONU résolution san o san u bɛ yɛlɛma don a la fo nin sen in na Mali gouvernement k'ale tɛ sɔn k'u bɛ MINUSMA soldats 2,300 de ci ka na Mali la an kun t'a kalama u y'o décision ta don min na olu ni jɔn de kumana jamana jumɛn de bɛ na u bɛ na yɔrɔ min na u bɛ taa yɔrɔ min na u bɛ taa mun kɛ o si ma fɔ u taara dɔrɔn k'a fɔ k'a ka voter an fana ko an ka ambassadeur ma k'a ka na sɔn o ye mun fɔ a ye ko tuma kɔrɔlen a ko ale kun t'a voter pourquoi sisan a b'a fɔ k'a t'a voter ambassadeur k'u ma kɔrɔlen minnu bɛ fanga la ban k'u de b'a fɔ k'a b'u ka voter minnu bɛ fanga la bi ko ne kana voter an fana ko n'a n'olu ma sigi k'a ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye an tɛ sɔn parce que u bɛ fɛn dɔw la Mali la an ɲɛ b'u la u bɛ kuma minnu fɔ ani u bɛ min kɛ u tɛ sira kelen la n bɛ taamasiyɛn dama-dama d'aw ma n bɛ kuma minnu fɔ nkalon t'a si la dɛ a preuve bɛ n bolo ni mɔgɔ tun y'a fɔ ko nkalon don a kana n b'a preuve yira a la fɔlɔ-fɔlɔ u bɛna don min na n ka président de transition Jɔnkunda Tarawele ye sɛbɛn min kɛ ko France kana n dɛmɛ o lettre est ce que aw b'a dɔn a tɛ Mali la a tɛ présidence la a tɛ affaire étrangère a bɛ France hali n'an mago sera a la an bɛ taa internet de kan kɔsa in an mago sera a la parce que accord de défense min bɛ an ni olu cɛ an y'a dɔn tigitigi o accord a man ɲi Mali ma donc président de la transition fo kan ka yɛlɛma don a la an y'a yɛlɛma don a la fana a y'a c'u ma o papier in kɔnɔ min sɛbɛnna ka taa d'u ma a fɔra k'u bɛ ne dɛmɛ en renseignement et appui aérien o kɔrɔ ye mun ye u ka hélicoptère ni avion de pan n'u ye min ye u bɛ kibaruya d'a ma n ka soldats bɛ na kɛlɛ a ma prévoir yɔrɔ si k'u ka soldats bɛ na n ka dugukolo kan u y'o bato kɔn na Gao Tombouctou u sera nord la k'u ko Mali soldats tɛ taa tuguni ka na u yɛrɛ ka soldats ye maa 4,000
u ka budget miliyari 1 CFA miliyari 1 tile o tile CFA miliyari 1 u nana n'u ye ka tila ka na ni Tchadien ye ka na ni MINUSMA ye ka na ni maa wɛrɛ ye ko Mali tɛna janfa daminɛna o yɔrɔ la dɔ la ka mun kɛ tuguni aw y'a dɔn kɛlɛ wulila 2014 an ka sɔrdasiw ni mouvement cɛ sɔrdasiw mɔgɔ caman fara minnu taara i don MINUSMA ra kɔnɔ u ye marifa minnu la kɛlɛ kɔfɛ Mali armée nana k'a bɛ ka marifa minɛ Barkhane ɲɛmɔgɔ min ye français de a ko non 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 k'o tɛ se ka di Mali ma k'o ye SEMA ta ye ko SEMA y'o minɛ kɛlɛ la ko Mali l'armée k'u tɛ marifa sigi Mali armée ma est-ce que mɔgɔ bɛ se ka mɔgɔ min ko k'a nana e dɛmɛ 2017 Barkhane ɲɛmɔgɔba yɛrɛ a ye conférence de presse dɔ kɛ maison de la presse la ne bɛ fɛn ninnu bɛɛ sɛbɛn o de kama u bɛ n hakili la a ko prévu jɔnjɔn b'u bolo ko mouvement signataire ninnu k'u sen kelen bɛ terroriste fɛ k'u sen filanan bɛ gouvernement fɛ aw y'o dɔn pour que aw t'u wele an ni olu ka kuma mais fɛn min ka jugu n'a bɛɛ ye pour que bɛɛ k'o faamu min bɛ kuma nin jukɔrɔ ŋɔ ɲuman bɛ fɔ an ye ka an hakili sigi mais Barkhane sigira don min na Barkhane ɲɛmɔgɔba a bɔra Faransi ka na Barkhane bɛ Sahel jamana ninnu la a taara u bɛɛ la u ka base ba a tun bɛ Tchad a taara soldats a ye mun f'u ye gundo la a k'u ma aw kan k'a dɔn an kun nana yan Afrique a bɛ san 100 bɔ u y'an diyagoya an bɔra yan a bɛ san 60 bɔ ayiwa sisan an seginna ka na an nana ka san 100 kɛ aw k'o dɔn a y'o de fɔ a ka soldats ye Tchad jamana kan Tchad jamana a y'a ka soldats ye u ka base la Faya Largeau k'a sɔrɔ u b'a fɔ an ye k'u nana dɛmɛ ka terrorisme kɛlɛ a b'a fɔ a ka soldats ye an nana ka san 100 de kɛ yan France journaliste Laurent Larcher min tun bɛ yen o de y'a fɔ a b'a ka livre la ne y'a ye a bɛ internet fana kan n'i y'o dɔn i bɛ ko caman faamu min bɛ ka kɛ an ka jamana kɔnɔ e bɛ se k'a faamu cogo di an ka jamana kɔnɔ an ka hélicoptère ni pankuru u tɛ se ka wuli ka taa yɔrɔ la ni faransi ma yamaruya d'an ma an ka jamana kɔnɔ donc ça veut dire que Mali hɔrɔnya bɔra la Mali souveraineté Mali yɛrɛ a ka indépendance bɔra la an k'o de an ma sɔn o de ma Assimi Goïta n'a ka gouvernement an ko an tɛ sɔn o ma an bɛ taa teri ɲini min b'an dɛmɛ parce que n'u ma sɔn an tɛ se ka kɛlɛminɛnw san n'an ye min san u bolo n'u ma sɔn a tɛ d'an ma an taara avion dɔ san américain bolo u taara pression kɛ u fana ma d'an ma an tɛ se k'a san aw bolo n'an taara aw teriw fɛ aw bɛ k'u k'a tɛ d'an ma an bɛ taa mɔgɔ min fɛ aw tɛ se ka pression kɛ mɔgɔ min kan o ye Russie de o de kama an ni Russie bɛnna sisan Russie kelen tɛ yen jamana caman bɛ yen an bɛnna kan Russie bɛnna dɛmɛ an ka jamana lakana ala barika la kɛlɛminɛ min b'an ka armée bolo bi a ma deli ka kɛ a bɛ san 30 bɔ nin ka se k'a sɔrɔ san 1 kɔnɔ o de kama bi an bɛ kɛlɛ min na ka bɔ décembre kalo 27 la ka na bi la an ye min da terroriste kan maa min ni tɔɔra la olu fɛ ka kɛlɛminɛnw tiɲɛ u bolo n'i y'u ta a ka ca ni min kɛra san 10 kɔnɔ an ye don minɛ est-ce que aw b'a dɔn maliyɛnw tɛ yen donc an b'o baara de la o de man di dɔ ye quoi o de kama u bɛ kan tɔgɔ tiɲɛ u bɛ n bagabaga ni réunion kɛra dɔrɔn u bɛ taa fɔ k'u ka sanction don Mali kan k'u ka Mali président man ɲi Mali premier ministre man ɲi olu bɛ ka maliyɛnw ta a dɔnna ta a bɔra ta a bɛɛ ye bagabaga de maliyɛnw hakili ka sigi transition ala barika la maa si tɛ se ka dafiri parce que duwawu de b'a kɔ i ka ɲininkali ninnu jaabi a bɛna ni ɲininkali 2 ye ka da kan ni lakanako kuma fɔra bi
dɛmɛbagajɛkulu b'an bolo yan nin ye a san caman caman ye mali yɛrɛ ni faransi cɛla bɛ cogo di bi maliden bɛɛ lajɛlen bɛ fɛ k'a dɔn sisan sa u nana k'u bɛ n'an dɛmɛ ni jɛkulu bolo farasira caman ye an ka jɛɲɔgɔnya bɛ cogo di an bɛ don min na komi bi. c'est-à-dire n'i ye jateminɛ kɛ olu degira fɛn dɔ la an ma sɔn o de ma o olu degira n'olu ye min fɔ i n'a fɔ ale de kumana an ma sɔn o de ma an ko aw bɛ min f'an ye ani min kan ka kɛ u kan ka kɛ kelen n'aw bɛ kelen f'an ye aw bɛ fɛn wɛrɛ kɛ an tɛ sɔn ma aw ka jateminɛ kɛ yɛlɛma kɛra le 24 mai 2021 gouvernement kura sigira le 7 juin o dugusɛjɛ bɛɛ u ko k'olu bɛ opération militaire arrêté k'u bɛ k'an dɛmɛ an bɛ kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ k'u b'o bɛɛ bila ka sɔrɔ sɛbɛn de bɛ an ni olu cɛ accord de bɛ n'i b'a fɛ ka bɔ accord la i b'an wele an bɛ sigi i b'a fɔ ko an ye nin signé mais tiɲɛ yɛrɛ la sisan ne b'a fɛ ka bɔ a la an bɛ bɛn a kan i ka sɔrɔdasiw bɛ taa don min na i b'o fɔ an bɛ labɛn mais ka wuli dɔrɔn ko k'e bɛ taa an ye mun kɔlɔsi i y'a dɔn kɛlɛ in jɛkulu fila de bɛ ka terrorisme in da mɔgɔw kan u b'a fɔ min ma ko JINIM o IAD n'a nɔfɛ mɔgɔ ani EIGS min bɛ Burkina ni Niger frontière la minnu bɛ tiɲɛli kɛ Mali la o ye JINIM mɔgɔw de ye aw b'a fɔ JINIM mɔgɔw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ko aw bɛ ka minɛnw cɛ ka taa c'est comme si an b'a fɛ ka Maliyɛnw aw bɛ ninnu to yen u ka jamana minɛn bolo k'a sɔrɔ aw b'a fɔ micro bɛɛ la k'aw bɛ ka Mali dɛmɛ donc o de kama ne ko k'u y'an bila en plein vol c'est-à-dire k'an to avion kɔnɔ u y'an gɛn ka bɔ avion la u digir'u la mais tiɲɛ de don pourquoi parce que an kuma bɛn a kan o de kama an fana kuma comme aw taara sisan accord min bɛ an ni anw ci an bɛna yɛlɛma dɔ la an y'a yɛlɛma sisan an y'a sɛbɛn an y'a ci u ma n b'a dɔn ko o fana bɛ sababu min na minnu b'a fɛ sisan u b'an contre la mais an tɛ segin kɔ parce que Mali ka intérêt t'a la cogo di yɔrɔ dɔ la hali an ka avion an ka hélicoptère an tɛ se ka wuli ka taa kɛlɛ kɛ yɔrɔ dɔ la n'u ma yamaruya d'an ma kɛlɛminɛn sugu dɔw bɛ yen an tɛ se k'a san n'u ma yamaruya d'an ma an tɛ se ka sɔn o ma o an k'o de ka dabila o de la sisan u bɛ mankan la ko a ye nin kɛ de gouvernement illégitime de ko gouvernement kan ka élu de mais gouvernement ye Mali cɛ a kun tɛ gouvernement légitime olu tun b'a soutenir ka sɔrɔ kun bɛ mɔgɔ faga olu ka jamana n'u ye mɔgɔ kelen faga jamana bɛɛ b'olu nɔfɛ yan u bɛ mɔgɔw faga u bɛ wari suɲɛ u bɛ continuer k'u soutenir donc o de kama u tɛ se ka fɛn si imposer an kunna président Assimi Goïta ko k'ale b'a fɛ ka Mali danbe n'a hɔrɔnya segin a ma un état souverain an ka défense ko an t'a négocier mɔgɔ si fɛ olu b'a fɔ k'u y'an dɛmɛ 2013 o de kama an bɛ to jɔnya la olu bolo mais Afrique ma France dɛmɛ Amérique ma France dɛmɛ 1940 mais waati dɔ sera u ka président de Gaulle a ko Amérique ma a ye minɛnw ta ka taa u saso an mago t'aw la mais u t'u neni donc sisan u bɛ k'an dɔgɔya u bɛ démarche kɛ ka Mali bloquer yɔrɔ bɛɛ la u bɛ taa banque la banque mondiale BOAD k'a sɔrɔ embargo in ma kɛ dɛ a bɛ kalo dama dama bɔ ni Mali dossier bɛ yɔrɔ o yɔrɔ France bɛ n'i sigi France représentant bɛ n'i sigi ko u tɛ sɔn Mali dossier ka examiner yɛrɛ a ka don ordre du jour la ka projet bɛɛ bloquer n'i y'o kɛ o tuma an bɛ se ka mun miiri o de kama CEDEAO nana embargo in kɛ an ko olu de b'a jukɔrɔ jamana wɛrɛ de b'a jukɔrɔ mais an ko an ni France cɛ an ni CEDEAO cɛ kɛlɛ bɛ yen sisan mais a laban an bɛ bɛn mun na n'i ye jateminɛ kɛ bi n'i ye France yɛrɛ lajɛ étrangers minnu bɛ France ni Algériens bɔra la Maliens de ka ca n'a bɛɛ ye u somɔgɔw bɛ yen u den bɛ yen u mɔgɔw de bɛ yen est-ce que an bɛ se ka bila ninnu contre la an tɛ se k'o kɛ olu yɛrɛ bɛ nafolo min don Mali la o ka tɛmɛ ni France ka aide kan France bɛ dɛmɛ kɛ Mali ye donc an ko France ma an bɛ min ɲini aw fɛ dɔrɔn a ka tiɲɛ fɔ aw ye aw kana janfa a y'an bonya an bɛ to partenariat la
ko kulu tɛ sɔn o de ma mais n'i ma sɔn ma an bɛ mun de kɛ an ko kɔni ni gouvernement y'a kɛ kɔrɔlen minnu bɛ fanga la bi an kɔni t'o kɛ ni maa o maa n'i tɛ Mali bonya n'i tɛ Mali intérêt lajɛ an tɛ se ka sɔn i ta ma n'o tɛ kɛlɛ wɛrɛ tɛ an ni olu cɛ. o de Naumana arajo nyata yo naumana ko naumana nyata jama ko do naumana ko naumana alabaw nin tun ye premier ministre dɔgɔtɔrɔ Sogɛl Kokala Mayiga ani an yɛrɛ baaraɲɔgɔn ORTM na Ayise Baba Sise dɔ bien jumɛn do nɛgɛ kɛrɛfɛ Ayise Baba Keita hakila aw ye faamuyaw sɔrɔ a la o kɔfɛ min ye sunado jɛkulu min bɛ n'o ye CDTM ye olu ka muso ɲɛmaw u ye fara ɲɔgɔn kan kɛ ka radio ɲɛtaa wele Abdoulaye Kanta ale taara seereya dɔw ta ni maa kofɔlen ninnu ka daga yɛrɛ kɔnɔna na sanction min taara ka ɲɛsin Mali jamana yɛrɛ ma olu ye a ye cogo di min sɔrɔla u da an ka jɛ k'o lamɛn. Ka sanga CEDEAO ye gɛrɛntɛ min ta ka da Mali jamana kan janvier kalo tile 9 in na ka sanga o de ma lafasakolo CDTM ninnu ye kunnafonidi kɛ u jabala la kunnafonidi bɛ tali kɛ CEDEAO ka ni gɛrɛntɛ min ni a dalen bɛ Mali jamana kan o kɔ welemada ko ɲɛsin jagokɛlaw ma jagokɛla minnu bɛ yen k'a fɔ olu bɛ don ni balo ye an ka jamanaw kɔnɔ ani a ɲɔgɔnnaw olu bɛ se ka sɔn nɔgɔya kɛ cogo min na kunnafonidi kun ye nin de ye min ni a kɛra tarata min ni a bɛnna janvier kalo tile 18 ma seera min sɔrɔla kɛnɛ kan ye olu filɛ nin mais CDTM jabala la ne ye madame Saint-Paras Keita ye ne bɛ ka intérim assuré je suis la première vice-secrétaire générale de la CDTM an y'a wele bi ka na ni point de presse la ka na kibaruya di mɔgɔw ma k'a fɔ ko kabiri CEDEAO ye sanction ta jamana in kama an y'a ye k'a fɔ hadamaden ŋaniya jugu dɔw wulila k'a fɔ k'u b'o kɛ ko ye ka da dɔ fara fɛnw sɔngɔ kan k'a sɔrɔ faamaw dun kumana n'o ye autofɛn na transition ɲɛmɔgɔw kumana ko ka mɔgɔ si kana fɛn fara fosi sɔngɔ kan Mali bɛ yɔrɔ min na bi k'an degunnen don k'an yɛrɛ dama kana ɲɔgɔn degun frontière datugura ka fɛn bɛɛ kɛ fɛn tɛ ka don fɛn tɛ ka bɔ mun bɛ dɔ fara fɛnw sɔngɔ kan a yɛrɛ ka ciment sɔngɔ lajɛ ka bɔ 19 ka taa fo 26 o ye dantɛmɛ wale ye donc n'an bi jamana kɔnɔ tuma min na a fɔra faamaw ko hali fɛn minnu bɛ deli ka bɔ kɔfɛ olu kana bɔ pour que dɛsɛ kana kɛ jamana kɔnɔ denw ka se k'a sɔrɔ sɔngɔ nɔgɔya la ni dɔw ka baara taara ka taa datugu a jala k'a fɔ k'a tɛ sɔrɔ an dun ka centrale ye centrale ye à chaque fois que ni ko bɛ jamana kɔnɔ an bɛ wuli de k'an jɔ an bɛ se cogo min na ka jamana ɲɛmɔgɔw dɛmɛ ni hakilinaw ye jamanaden bɛɛ lajɛlen ka tila pour que k'a dɔn fɛn min man ɲi n'a bɛ se ka jamana sɛgɛn ka baarakɛlaw sɛgɛn ka baarakɛlaw degun anw bɛ kuma o de kan centrale n'i y'a fɔ dɔrɔn syndicat camanba de faralen ɲɔgɔn kan a bɛɛ ye baara bolo de faralen ɲɔgɔn kan n'i bɛ sɔrɔ kɛ cogo i bɛ fɛn min ɲini k'a dun n'o tununi la ko bien ka dɔ fara o kan su ko ni dugusajɛ a ko ma nɔgɔn donc o de kama an farala ɲɔgɔn kan k'a wele k'a fɔ an bɛna nin point de presse kɛ k'a yira an ka mɔgɔw la k'a yira maliyɛn bɛɛ la kun foyi tɛ gɛlɛya in na u ka to faamaw kɔ ni min ma to faamaw ka kumakan kɔ sariya ye sariya ye mɔgɔ si t'a sanfɛ ni salamu b'aw ye k'aw wale ɲuman dɔn Jɛnɛba na wari minɛ i ka taga macaroni pasta duman san ye bitiginin na he sen yana yan sisan nɔ ne ko de ko macaroni pasta duman i y'a mɛn kana se ni fɛn wɛrɛ ye ma yan dɛ Jɛnɛba macaroni pasta duman ale foroko ye bulalama de ye a ɲɛfɔ bitigitigi ye ka ɲɛ i y'a mɛn ko bɛ dugu la musow ka nin pasta duman ko in tɛ tulonkɛ ko ye a ye pasta duman wajibiya pasta duman ye foroko bulaman de ye a dun bɛ sɔrɔ Mali yɔrɔ bɛɛ. Salamu b'aw ye k'aw wale ɲuman dɔn. Chérie, ya macaroni ka di dɛ. Ni macaroni lakika ye pasta roma ye alikama mugu gɛrɛgɛrɛ ye min bɛ dilan an yɛrɛ fɛ Mali la yan Kapal SA fɛ macaroni pasta roma a ye ɲɛna cɛ ka ɲi wa a dundala ka di pasta roma a sugu ka ca yaasa bɛɛ ka ni dingɛ sugandi escargot, fusilli, spaghetti, vermicelle ani bayani a bɛ sɔrɔ butikiw